خلاص سي بون راني نسمع. Désolé pour le صافا retard, ça va très bien. واش ديتي؟ Mazel, il s'est pas encore connecté. اه راني نشوف فيها من فوق. Mazel, t'es pas encore connecté. Mazel, Mazel. Je te راك تسمعوا فيا؟ Bonsoir. انا نسمعوا فيك. صح نجم مرحبا بك الكتابات سلطات. راك شو هاد الكتابات هادو لها من اللور ما قريت حتى واحد فيهم. صح نجم راني نشوف من اللور كاتب ياسين. الله ضرب النحو. وشكون هذاك اللي راه بالشرط؟ شرطي حبابة. عندك بابي شغلات والله حتى يعني غير القرمي يا صاحبي مسموح ما يبان تريد لازم يطلع. ماشي Je lance, hein. Je lance. يا غادي راسي اسمع طاقيني ولا طاقيني. Vas-y, je vais lancer, je بارطاجي ماكسيموم. Bonsoir à tous. Là, on s'excuse pour le petit retard, donc c'est dû un peu au match d'Algérie, donc félicitations pour l'équipe nationale. La Didine, c'est un grand fan de foot, donc on a attendu qu'il arrive. Mais bon, le résultat, c'est bon.
voilà, qu'est-ce qui t'inspire et, et comment tu vis cette expérience ou cette vie sur les réseaux. Comme tout Algérien qui se respecte, ben, je suis l'actualité et dès qu'il y a quelque chose qui m'inspire, de toute façon l'actualité algérienne elle est très riche et donc dès qu'il y a un truc qui m'inspire, oui, là je fais une aventure. Là, j'utilise l'humour pour faire passer des messages, pour moquer des comportements inadéquats de nos politiques, pour moquer des actions. Et donc l'humour, c'est c'est la forme, mais il y a un fond. Par exemple, quand je m'attaquais à Sellal, ou à Bouteflika, c'était pas tout à fait innocent parce que on avait quelque chose à leur reprocher. Et donc, Adihia, je fais ça depuis des années maintenant. Je le faisais sur le Manchar et je le fais aussi sur mon profil en utilisant des vannes très courtes, mais elles sont très, très efficaces. Parce que le message est concis, il fait rire, et tu peux passer un message avec. Voilà. Très bien, peut-être c'est la même. En fait, parce que les gens nous ont raté peut-être au début, mais on n'a pas dit grand-chose. J'ai fait juste parce qu'il y avait de la musique qui accompagnait le live. Donc voilà, ما j'ai fait juste. مانيش يسمع. نقدر نخرج ونعاود ندخل باسكو عيطوا لي في ماسنجر وراح الصون. Ah non, الصون ما parce que مش là, سامعين. Deden, là, ma cache sont au début. Ma cache sont au début parce qu'il y avait de la musique. J'ai réglé le problème. Mais maintenant, ça نو 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 marche. باوش ابل في ماسنجر وصون قص باسكو ما فهمتش على عيطوا لي صون مانيش نسمع فيك مليح ما كنتش نسمع في نازي واش قاعد يحكي. Ah bon? وي ميم انت الصوت تاعك دير بزاف جوستومون اسكو نقدر نخرج ونعاود Oui, ندخل. oui, vas-y. Vas-y. ما Donc, فهمتش على عيطوا لي خي خبرك. arrête-toi parce qu'il y avait un problème de son à la musique. زي ما باليش زي ما نخرج. Oui, bon. De toute façon, pour les gens qui ont raté le début, donc on disait pas grand-chose. Donc voilà, j'ai fait juste la présentation. Donc voilà, Didine et Nazim. Donc je disais que Nazim, voilà, beaucoup de personnes connaissent le Manchar, mais connaissent pas qui est derrière le Manchar. Donc aujourd'hui, on aura voilà, le plaisir d'accueillir Nazim Beya, qui est de métier pharmacien mais blogueur et voilà, ce qu'on a entre parenthèses, influenceur sur les réseaux sociaux. Et Didier Brick, c'est un ancien énarque qui est actuellement en France, qui fait la même chose, mais avec une autre forme. Donc, lui, il est plus utilisateur de la vidéo, des lives sur Facebook, mais à travers les lives, il essaye de faire passer des messages politiques et surtout des messages. Enfin, il parle beaucoup sur les questions sociétales qui concernent la société algérienne. Donc, il essaie avec des notes humoristiques de faire passer des messages politiques profonds. Donc, il y a beaucoup d'interactions dans ses lives. Et aussi, Nazim, pareil, mais Nazim, il le fait différemment, par l'écrit. Donc, il y a beaucoup d'interactions sur son mur. On le voit, il y a beaucoup. Enfin, donc, son mur, des fois, c'est une lecture ou là, un commentaire de l'actualité, mais avec de la satire. Mais les messages politiques ils sont profonds. Donc, c'est ce qu'il disait un instant, Nazim. Donc, voilà, peut-être nous raconter un peu Toi, tu as commencé avant d'être sur Facebook, tu étais sur le Manchar. Tu as débuté comme ça. Donc je dois répondre redire ce que j'ai dit. Oui, parce que le début, les gens ont raté le début. Ah, ok. Oui. Ah, là, j'ai commencé sur Facebook, j'ai créé le Ah, Manchar, ok. mais je faisais ça parallèlement. Ben, j'ai dit, ben, les voilà, je suis l'actualité de près, et dès qu'il y a un truc qui m'interpelle, ou il a un comportement que je veux dénoncer, j'écris une aventure, et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'humour c'est la forme, mais il y a un fond. Et j'essaie de faire passer des messages par des petites vannes très courtes et qui soient efficaces et qui fassent passer des messages. Très bien. Donc, peut-être Didine.
Oui, Donc, راني معاكم سامحوني parce que s'il vous plaît ne m'appelez pas sur Messenger s'il vous plaît خلي التحلاب نخليهم بعد. très bien. Donc, la même question pour Nazim. Voilà, on parlait par rapport à la présence sur les réseaux sociaux. Toi, tu prends beaucoup la parole à travers la vidéo, mais aussi par l'écrit, parce que tu fais des fois des textes assez longs où tu نديرهم exposes, كاع انا نديرهم كاع. voilà, Guillaume Gars. Mais à travers ça, tu fais passer beaucoup de messages politiques. Donc, on voit des fois, il y a beaucoup de réactions, d'interactions sur tes publications. C'est ce qui prouve que voilà, tu suscites pas mal d'interrogations ou d'échanges par rapport à des questions politiques de fond. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu par rapport à tes débuts par rapport à cette expérience de liver sur Facebook? لايفر انفلونسر. Un nouveau terme, voilà, pour ne pas dire influenceur. Toujours de donner nommer les choses. Mais Voilà, bon, en tout cas, je me considère pas comme ni liver, ni influenceur. En tout cas, les seuls deux influenceurs que je connais, هما Hitler et الراقي الشاطو الراقي الكافي. ما كنتش نسكت. هذوك c'est vraiment عندهم انفلونس صح. هذوك دي فري انفلونسور. الراقي علاه باسكو الراقي شغل يحط يدو شويه قران والاخر يعد. نشوفوا ان فات نشوفوا لامباكت سور بلاس. مي انا كي تقول لي انفلونسور j'influence quoi? Est-ce que زعما كاين des publications les gens ils vont. Non, je pense que voilà, on est انا je suis voilà déjà je me considère même pas comme personnage public. Je suis moi-même. نحكي بالك هذاك هو لو كوتي اللي خلاني بالك نكون عندي شويه دي جون هكا qui interagissent avec moi et tout. Justement, c'est par rapport à ça, par rapport au fait que je sois authentique, spontanément, tu vois. Après, voilà, je commente l'actualité politique, l'actualité de tout ce qui se passe en fait au pays. الواحد رانا في الغربة أنا tout le temps en fait voilà tout le temps branché مع ce qui se passe في الجزائر. Donc je pense que voilà j'ai jamais ما عنديش une stratégie ولا كل شيء شغل جاي هكا بعد لا بروف نطيح نهضر كلش ما عنديش مشكل خلاص. Je suis authentique, je suis moi-même. Mon surmoi, je l'ai tué, donc c'est le moi اللي رايح يحكي. Donc les gens ils s'identifient à les personnages اللي يكونوا authentiques. Voilà. Je pense que c'est lié à ça. Après par rapport à l'autre, oui, l'humour, ça fait partie de moi donc la forme parfois j'essaye. Parfois la forme تكون بالك هكا satirique, mais j'essaie quand même هكا de faire passer des messages, des idées, de véhiculer des idées. Parfois ils me disent tu vulgarises, oui, parfois je vulgarise. Parfois je نحكم des concepts هكا ندير بالدرجة. Après je pense que le secret c'est que انا من قبل كنت نكتب بالفرنسي واحد ما يقرا tu vois. الناس ما يقراوش زعما دي تكست كيما انت كدير انت باغ اكزومبل سور تا باج دي تكست كونسيبت ماشان. جو بونس كو هادشي في الجزائر ça marche pas. كي وليت نحكي بالدارجه ونحكي ولات لا فورم بوبولار راك فاهم. لا فورم تاع تو سكو جو في لي بوبولار. دونك هذاك هو الشيء اللي يخلي بالك الناس فيها الضحك الزهوق فيها اصطياح كل شيء. ساعه سيريو هكذا ساعه جو سيت دي زوتور بالك ما يحقرونيش برك لي انتيليكتوال هذوك تاع وي اون دي في ساعه جو سيت هكا نبدا كاع ندير في دي ريفيرونس ولميتها كامل. لميت لا بوبوسفير ملي يبيع السطل حتى لا بوبوسفير فوالا. Donc, si je comprends, c'est un choix de ta part voilà, d'utiliser un langage. Oui, Darja, c'est Darja en plus je m'exprime bien Darja pour être honnête. أنا كيما je suis orphelin linguistiquement. حنا الجزائريين على بالك ويتامى ما نعرفوا والو ما نعرفوا حتى لغه. دونك نضرب بالدرجه هكا باش تكون الميساجي. Très bien. Donc, peut-être, Nazim, toi, tu n'es pas exposé par rapport à l'image comme le fait Nazim, mais c'est plus par l'écrit. Et on a connu deux phases de Manchar. Donc, au début, c'est le Manchar qui était peut-être. Comment est venue l'idée de Manchar? Parce que le Manchar a existé dans les années 90 comme journal papier. Mais après, on n'a pas connu d'autres supports médias en Algérie qui sont dans la satire. Donc il y a eu toute, peut-être, je sais pas, le Manchar a disparu, peut-être tu vas me dire un peu plus par rapport à la date de la disparition.
Donc on a connu 10 ans, 15 ans de vide, mais toi, tu as profité de peut-être de l'Internet et en lançant sur PuBlayer, mais en reprenant enfin le nom de Manchar. Comment l'idée t'est venue? Le Munchar, il y avait le journal Munchar, c'était un journal papier, les années 90, il n'a pas fait long feu. Il a une année où il a disparu. Mais entre-temps, il y a eu un autre journal satirique. Mhm. La dernière fois sur RCI, Saïd Jafar, il a parlé du journal satirique. D'ailleurs, il a été fondé par une femme qui s'appelait Baya, mais je me rappelle plus du nom. Ok. J'ai commencé en 2013. En 2013, c'était sur Facebook. J'avais la page Facebook, le Manchar, et je faisais la même chose que je faisais maintenant sur mon profil. Je publiais des vannes quotidiennement. Peu à peu, je me suis dit pourquoi ne pas lancer un site. J'ai lancé le site. De fil en aiguille, il y a d'autres personnes qui m'ont rejoint. Il y a Minou, il y a Dino, il y a Abdullah, Ibn Abdouda. Ok. Et petit à petit, le Manchar est devenu ce qu'il est devenu. Il n'y a pas si longtemps, on l'a suspendu. C'était volontaire la suspension, Yahya. C'était volontaire et on Oui, n'a subi aucune pression. En fait, c'était une pression indirecte. oui, ماشي لازم يجيو لعندك يطبوا لك في الدار يقولوا لك اسمح حبس ولا sinon on va t'emprisonner. La pression, elle était permanente, elle était indirecte. Depuis la prise de pouvoir par Gaïd Salah, je vivais un stress permanent. كنت خايف يجيو يرفدوني لاخاطش يرفدوا Nimbede, كانوا يرفدوا plein de cyberactivistes. Et avec le Covid et le confinement, il y a eu une vague de répression sans précédent et j'arrivais mal à gérer la pression. Et en même temps, je savais pas ce que je pouvais dire, ce que je pouvais pas dire et donc j'ai pété un plan avec mes collaborateurs et on a décidé tous ensemble de suspendre le Munchar. ok. Et la reprise, bah, ça n'a pas duré la suspension, le temps de l'été, hein, finalement. Ça a duré 3 mois, Oui, de mai à au mois de septembre. mai jusqu'au mois d'août. Ok. Et maintenant, on a repris et on essaie de faire attention parce que le pouvoir, il est imprévisible. Ils peuvent, du jour au lendemain, ils disent et puis voilà, on essaie de ne pas trop nous exposer, on essaie de ne pas tomber dans la diffamation, dans l'insulte. Euh, et voilà, on fait notre job correctement. Et puis c'est tout, dans le respect, on critique les politiques et puis voilà. Ah, c'est le propos, enfin, c'est le propos d'un journal satirique. Donc, mais le Manchar, enfin, à un moment, c'était même très connu, enfin, je vais pas dire, mais connu même à l'étranger, hein. Enfin, moi, j'ai un ami tunisien qui, qui suit beaucoup ce que faisait Manchar. Donc, il a fait pas mal enfin, qui était journaliste, donc il a fait pas mal de papiers sur le Manchar. Je pense même qu'il a fait une interview avec toi, mais ça aussi, je pense que tu as fait une vanne qui a fait, un moment qui a fait exploser le Manchar. C'était par rapport à Saïd Saadi, quand t'as dit que Saïd Ah, Saadi. Ouais, c'était Saïd Saadi propose de réduire la durée du Ramadan en 15 jours. Je pense que c'était ça. Et ça a été repris par plusieurs médias sérieux. D'ailleurs, à l'époque, on a ouais, donc Saïd, ils vont nous attaquer en justice. Parce que ça nuit à son image quelque part. ouais. Mais finalement, شغل ذهب بقلب رحب وجازت et puis c'est tout. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu plusieurs. On appelle ça un hoax. Ouais. C'est quand une fake news fait le tour de la planète. Il y a eu, bon, elle dit c'est une vanne sexiste, elle a pas les plus on a Abdullah Ishtani donc je préfère ma relâche. Il y a eu un hoax sexiste qui a fait plusieurs fois le tour de la planète.
En fait, c'était par rapport au maquillage. وحدة تزوجت وبعد طلقها راجلها le lendemain parce qu'elle s'est démaquillée. Et puis voilà. C'est le genre de blague que j'assume plus maintenant. Avant, j'assumais, mais maintenant, j'assume plus. Mais après, enfin, c'est toute la difficulté maintenant qu'on a sur, enfin, par rapport à la multiplication de l'information. Enfin, tu l'as dit tout à l'heure, la question de l'intox et du fake news. Donc, c'est quoi la limite entre le fake news et la satire? Donc, c'est pas aussi facile Si, quand même, ok. si. Quand l'intention du mec qui émet une fake... L'intention y est, en fait. مشغول باينة. Mhm, باينة. أنا صح, أنا sur le mensonge, j'essaie de créer une impression de réel, mais ça saute aux yeux, mais c'est juste pour faire rire. مشغول. Quand tu lis un article de Mouchard, quand tu lis le titre, tu dis, voilà, ça peut pas arriver. Mais les fake news, généralement, c'est pour tromper le lecteur. Et je sais pas, mais je peux pas vous donner des exemples de fake news. Ça, par exemple, les Russes pendant la campagne américaine, ça, c'était des fake news parce que c'était des informations plausibles. Mais là, je vous quand je dis, voilà, tu plaque tout et trouve un job au McDo à Berlin, Facebook ou là je roule un moyen pour que je sois en contact avec ma communauté ou bien avec mon peuple ou là avec chef donc وانا شغل j'essaie d'abord enfin وانا je m'intéresse les sujets donc c'est ça moi ma formation en sociologie déjà m'impose باش نشوف شي هذا parce qu'on peut pas négliger l'impact de la religion le fait religion on peut pas le négliger la société donc je pense que la religiosité en Algérie, bah, c'est un phénomène qui saute aux yeux. Donc je pense عدو لعبك شفت هذوك المشايخ هذوك تاع والله وقالوا ونحن هذوك هذوك واحد ما يتفرجهم واحد ما يسمع بهم واحد ما يدير عليهم في لو موند اونتيي تو mhm, هذاك بلي في الجيري برك يجيو يرجعوهم دي ستار تا روماركي بلي مازال غير في السوسيتي الجيريان وين كيجي واحد باللحيه هكذا ولا هكذا ودي بكل اسم من هنماني دبهاني هادو يقول لك جاء الشيخ دبهاني الى الجزائر وهم فرحانين وكيجي تشوك هذاك يديو ياكل الشخشوخه يعيش لا بيل في وتشوفوا بلي شغل جات اون ستار شغل ما على باليش انا شغل جا فيلوزوف ولا فاهم ما mhm. باليش انا شغل جا ان غران سيانتيفيك ولا فيق بلي في لا سوسيتي مازالت لا ريليجيون حب يقول ماشي لا ريليجيون مازالوا هادو لي ريليجيون ولا هادو رجال الدين مازال عندهم تاثير كبير على المجتمع ولا هما لا ريفيرونس تاع لا ريفيرونس تاع لي جون ولا بيان لا ريفيرونس ميم انتيليكتوال لو موند دي زيدي ديجا il est dominé par هاد العباد tu vois donc on peut pas rester l'Algérie tout ce qui relève de la sociologie de la société il est traité par l'imam ou bien هذا شويه oh là tout ce qui relève de la psychologie on est traité par الرقي donc société وين le sociologue est remplacé رجل الدين le psychologue est remplacé الراقي donc tu peux pas ما تقدرش تسكت tu vois وانا الشيء اللي خلاني نهرب من الجزائر كي شفت انا خطره طبيب باك بلوس 10 ما باليش واش هي سبيسياليست العسا ولقى قرعه سعيده هكا مرقيه يشرب في قرعه سعيده انا تما خلاص قلت خلاص هذه لا سوسيتي سي ما بقاش طبيب باك بلوس 10 وباك يشرب خلصها قرعه فيها ما بالك اطار نص خلصها تلمو يرقي ما مرقيك فاهم تخاف ما في الليل ليش العرس ما يوقفش فاهم دونك واش راح نقول لك سوسيتي كيما هذه كي تشوفهم دايرين هكا خلاص ما تقدرش ما تهضرش tu peux pas rester Mais, silencieux. mais on le voit aussi dans les commentaires que quand tu traites comme ça des sujets enfin, de société, enfin, des sujets qu'on n'a pas l'habitude enfin, surtout qu'on le traite d'une manière un peu avec de la dérision. Bah, toi, on voit beaucoup de commentaires où il y a beaucoup de clash, il y a beaucoup d'insultes, les gens te reprochent des fois certaines positions. Et comment est-ce que tu lis tout ou pas? Parce que des fois on voit 1000 commentaires, 1500, je me dis c'est impossible de lire tout ça, mais je vois que tu réponds, il y a des moments où tu réponds. انا نورمال انا جو suis sanguin je suis impulsif كيما فوالا شو نهضر ابري انا بالك الشيء اللي قدرت نديرو في الجيري سي كو تشوف باغ اكزومبل البوراوي تهضر على لا ريليجيون يديوها الحبس تشوف مساكن سيتو اللي في الجزائر عليهم الريسك وكذا انا بون فرنسا هذه الاولى مي ميم اون طونك بيرسوناج بوبليك فان
en tant que personnage public par rapport à eux, mais je m'en fous, je suis moi-même. Je suis un personnage public. J'arrive pas à l'appréhender, tu vois. Mais معليش هما يقول لك انت personnage public parce que عندك les fans, les suiveurs, je sais pas quoi. معليش, y a pas de souci. En tant que remarquيت بلي انايا les réactions تاع الزطشي تاع la société وهذيك جايين des réactions moins virulentes par rapport à moi. علاه باسكو نهضر لونغاج بوبولار وباسكو قبيح باسكو نهضر بقباحه tu vois. نهضر طاي وخلاص ما يقول لك هذا مقود tu vois. ما يقول لك خلاص سي بون هذا بدي والفو وليت كي تنفح نكفر على ربي نكفر ما بقاو يشوفوا هكا شغل نورمال والفو tu vois. شنو فين ولف الدنيا هذه كلشي يولف ويولف برك tu vois. مي جوستومون كنت باغ اكزومبل سعيد جاب الخير يهضر النص واش ناخر تشوف لي رياكسيون في لي كومونتير. مي انا جوستومون هذاك اللي يقول لك الاسلام هو الحل لكن على بالنا نعرفوا في الكارتي كيف انا نعرفوا يتبع النساء على بالي بيت كيف على بالي ماشي مدين tu vois. ونهضر مع لو موا تاعو tu vois. ما نهضرش مع لو سور موا. سي سا ان فات اون سوسيتي وين فيها لو فيرو لي جو تلقى العباد لا بليبار ايبوكريت وتلقى ديما كاين هكا شغل فاهم واحد كيهضر بوبليكمون شغل لازم يكون كونفورميست. ومن بعد على بالك في الريال وفي لو كي توصل لو موا تولي واش كان شقحاب ولا كيف منا فاهم واش صحيبي واش كاين كيف تولي شغل هو كيشوفك تهضر هكا يحس بك قريب ليه. كما خطره واحد باغ اكزومبل بعث لي يعني نطيح نورمال اخي معليش وهاب سا ديرونج با باسكو ما نقدرش ما نطيحش تو اسمح لي. قال لي واحد خطره واحد هكذا قال لي انت ولا دين الاسلام ولا نتايا وكذا اللهم وشي با كوا يا ودي قلت له ترونكيل بديت بالعقل قلت له شفتك تكومونتي وحده وعجبتك هذيك حبت ديها عجبتك حبت قال لي والله بداو بلا يحكي ودولا لو موا تاعو هبط. دونك سي سوسيتي ايبوكريت يفو امني لي جون باش كيف يقولوا باش يتحداو لو سور موا تاعهم تو يتحداو هذاك لو سور موا هذاك كرهنا تو خلاص هضره كلش طاي في الامان وعلاه ثاني شغل كما يقولوا هما الجزائر العميقه وكذا منا شغل كاين بوكو دانتيراكسيون تما بوكو دو رياكسيون بوكو دو علاه باسكو جوستومون باسكو هما شغل نحكي مع الكارتين نحكي مع المعيشه تاع الصح تو ما تجيش تحشي علينا تقول لي الدين اللهم ولا انت تبنيط تو ما تحكيليش الحكايات هذه تو شغل ديجا انا خطره واحد قال لي كذا قلت انت تبنيط على الفراق وجاي منرفي منرفي في الكومونتير تبنيط على الفراق. من بعد كي جاز الوقت وكذا منا في البريدي قال لي والله كاينه منها قال لي بنيت على الفراق كاينه منها قال لي فحت بيا قلت له نعرف كيس بيك باش ما نعيش هكا هذا ما كان. Donc peut-être Nazim, peut-être toi t'es pas à la différence de Didi, c'est que toi tu t'exposes pas, donc il y a ce filtre de l'image. Donc toi c'est plus de l'écrit. Je m'expose pas. D'ailleurs, voilà pourquoi je suis pas très à l'aise. Je suis derrière l'écran et je me montre pas. Mais c'est déjà de un, c'est plus facile pour moi. Voilà, comme tu t'exprimes plus librement. Oui. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais été à l'aise face caméra et donc je préfère l'écrit à la vidéo. Mais je pense que ça va changer. Hein, donc, الأيامات اوكي لازم روح عندي لايف 2 3 خلاص وين تجي عندك للدار ولا ماشي للدار انا واحد للدار حبيبي avec plaisir. طلعوا في لي لايف تاعك comme ça il va se roder même mais pourquoi tu veux aller vers la vidéo? Tu penses qu'il y a plus d'impact à travers la vidéo? Exactement. Mais si je pense, il y a plus d'impact avec la vidéo parce que les gens مدابه هو مريح في الليل يعبز على بلاي وراه يشوف وخلاص خير ملي je sais que la vidéo a beaucoup plus d'impact qu'un article par exemple. Les gens ont tendance à مدابهم ما يقراش مدابه يشوف ويسمع ومريح. Et donc c'est ce qui m'a convaincu et je sais pas si je vais le faire avec ma tranche capable je vais prendre un comédien à la balèche mais je vais aller vers ça. Très bien. Donc voilà, il faut que j'aille vers ça.
Oui, finalement, la vidéo prend de plus en plus de. Enfin, c'est le premier véhicule d'information, hein. C'est enfin, tout le monde se met à la vidéo, même les grands. Information, divertissement, Ouais, pour tout. La vidéo, c'est mieux. ouais. هذا علاش اتخذت القرار باش Tu ندوز es لا un vrai liver. صراحه Un liver. اللي يبري فينا شويه يورينا شويه دي زافير ça sera pas dans le même registre mais معليش au moins pour qu'on soit à l'aise face caméra غادي Mais, دير mais tu auras de la concurrence d'idées, hein? صاحبي كلمه اسمع Oui. انا بس الاخر لونسيها وراك في القهوه احكي Mais donc tu vas sortir du registre écrit vers la vidéo, mais voilà, en restant sur l'écrit, aussi toi, enfin je vois, hein, moi je regarde comme ça quand je suis sur Facebook, tu fais une actualisation régulière la journée, donc tu t'adaptes à l'actualité, donc tu es inspiré par l'actualité, mais on voit des centaines, pareil que Didine, des centaines, des fois des milliers de commentaires, mais tu arrives à répondre. Et donc, comment tu arrives à gérer cet aspect temps et surtout, peut-être toi, il y a moins de commentaires virulents par rapport à Didine, mais quand même. انا déjà il y a moins de commentaires virulents parce que je suis pas sorti باسكو عنده بابيش بزاف كثر عليا انا عندي غير احترام انا ماشي كيما ديدين يكتب بالعربيه وبالدارجه Oui, كيكتب بالعربيه بالدارجه دونك اوتوماتيكمون je veux pas faire de proximité idéologique entre une langue enfin, et une idéologie oui, mais voilà quoi donc c'est normal que l'autre انا صح j'ai moins de commentaires virulents mais أنا je critique pas, j'évite de critiquer la religion, je le fais pas, c'est déjà par sécurité, et puis je trouve que c'est contre-productif. Mais c'est des choix, كل واحد وكيفاش. Sinon, كيفاش j'actualise, en fait, avant j'avais beaucoup de temps. J'avais beaucoup de temps parce que, bon, je vais pas parler de ça, mais c'était quoi la question déjà? la question c'est par rapport à la gestion du temps par rapport aux commentaires. Les commentaires. Généralement, je ne réponds pas aux commentaires. Je ne réponds pas aux gens qui ne Ok, بالمعرفة بالبيستون je نعرفك répondre نعرفك ما répondre parce qu'on a mon mur est ouvert n'importe qui peut venir ah, commenter ok. donc les badins نعرفهم en général je leur réponds sinon je réponds pas si je répondais à chacun d'eux نجوز la journée وانا نرépondais Didine? Oui, dis-moi. Oui, donc là, tu auras un concurrent qui va arriver, le Fliamat, les journées qui arrivent. لا لا انا ماشي كيما هو ما نديرش كيما هو il a son style c'est les lives انا ça sera pas des lives Ah bon? ah non ça sera pas des lives Ah, ok. ça sera des trucs bien travaillés ماشي تسمى انا ماشي بيان ترافاي ماشي با دون لا سبونتانيتي ماشي كيف نتايا انت تقول فتح تليفون نقصر باك مزيان نقصر انا بادر انا نقول لك كيف انا ما نكذبش عليك انا جو في دي تسمى شغل عدت رابيد تالمو نكتب رابيدمون في الاخر ندير منشور طاك 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 من بعد ما نكذبش عليك ما نقراش بزاف لي كومونتير وما نرياجيش بزاف مي لي جون كوم en fait ils vont en fait la publication le post يشوفوه شغل وين معاه تفاعل بزاف كاين بوكو دانتيراكسيون معاه Mhm. et شغل تبان بلي انا جو سوي بريزون يقول لك او بوتان كومون يجير سون طون نو يدير باغ اكزومبل 5 publications 6 publications par jour عندك كلشي بيناتهم 20 مينوت زيد دير باغ اكزومبل ساعه تضرب طلع لي كومونتير وتشوف هكا تشوف ابوبري انا نروح غير اللي يسبني والاخر نسبو خلاص هذا ما كذا واش ندير ابري الحباب وكذا من نعرفهم لي كومونتير غاشي لي كومونتير با سوسي s'il y a un débat parfois sur les commentaires je le suis avec des gens qui lisent mais généralement je ne réagis parce que je peux pas tout simplement je réagis à des centaines de commentaires parce que ma mec je gagne tu vois mais voilà c'est juste comme la publication
elle suscite le débat. Donc les gens ils ont l'impression qu'on est présent en fait. Non, c'est le poste qui est présent. Le poste, c'est tout. Hein. Normalement, j'arrive à gérer ça tranquillement, sans problème. Mais les lives, par contre, les lives, كانوا درت بزاف les lives, c'est هذاك السنه الزبي قاعدين نحكيو شغل حنا دي ستار الزبي ليك مزهر شغل زعما انا بون شغل ليك ما نورمال لازم يدير بوبليكاسيون كذا من ساتيري نجيبو شو قاعدين اسمع نسيم شو قاعدين نحكي شغل دي ستار كذا ما كاش دونك عباك وزدت انا نفهم زدت بسيكولوجيكمون عباك زدت دركو منرفي وزبون قلب من اللايف يقول لك شبيه محشي على روحي الجزائري عباك كنت تقول له باغ اكزومبل تحكي على ماشي تحكي على روحك ديك اون فيت هو ليغو تاعو ديما سوسيبتيبل راك فاهم شغل موسوس كون باغ اكزومبل تحكي على درك هكا بزاف يقول لك واش بيه ما واحد نروح ندير شطار هذاك نازيمي اسمع ومن بعد ور اللايف واش تلقى دي بوبليكاسيون يشرعوا علينا يقولوا هادو لي انفلونسور تلقاهم يطيحوا علينا كنا هذا خويا الواحد يعني تنوتيسيتي زبي نعرف الشيء كيف يخمم مليح ليك موهب وهذا وي رحنا في الموضوع خلاص راح بالعقل ديدين ها شو كنا نبقى نحكي على روحي شغل نبقى نحكي على روحي non mais c'est une réalité parce que il faut pas nier aussi dire moi je suis pas une star ou là je suis pas je joue pas dans enfin je suis pas connu ou là mais c'est une réalité parce que maintenant les réseaux sociaux c'est ce qui véhicule les opinions publiques et il y a des personnes qui sont présentes parce que ils occupent l'espace il y a des gens qui interagissent avec eux là où je te rejoins ما نكذبش parfois يجوني هكا دي ميساج في البريفي تاع الناس تاع دي جون تاع دي جون انا يعجبوني عباك ديجا tu n'as rien à apprendre الواحد في عمره 37 ans مو ستاج بي خلاص صاي واش صنعت له انت ولا راك تحكي معاه باغ اكزومبل على الموضوع تاع نخطر واحد في عمره 47 سنه قال لي ماشي فاهم ميم با بلي الاخر اكزيستي بلي لوطر il existe le différent il existe il doit respecter le différent بنتي في عمرها 6 ans كون نوض هضر في الرقاد نقول جيبها هكا نقول لها est-ce que l'autre, est-ce que quelqu'un qui est différent de toi, est-ce qu'il a le droit d'exister, il a le droit de s'exprimer, il a le droit de... Est-ce que tu le respectes? Tu me dis oui. أنا تبي في عمره 47 سنة زدت شي بعد في القهوة كيف هكذا خطرة واحد قال له أنني مانيش مسلم واحد مريح معنا قالنا واحد أنا مانيش مسلم باش صحابي شعروا تقياو شفت فتحية تاع مصر هذيك كي شغل كي يجيها القية كودير يلا هو شغل هكاك داروا الجزائريين حاطين بلي العالم كامل مسلم مني كاين شو مازال ما فهموش بقى بلي لو ديفيرون يقدر اكزيستي بلي هذا دروا ديكزيستي وهذا بروبليم فوندامونتال عندنا على بالك ما فهموش هذاك بلي حاطين الناس كامل مسلمين زبي اقسم بالله جازت شي على بالك ودار قادر يجوجي اترافير سا فيزيون دو موند فاهم سا فيزيون دو مهابل tu vois ايغوسنتريك et ethnocentrique l'ethnocentrisme génère l'égocentrisme tu vois هذه c'est relatif donc société ethnocentrique واحد كبير في العمر في عمره 47 سنه واش راح tu vas lui apprendre quoi au contraire il va t'insulter ou c'est un fou parce que voilà il est dans la certitude انت voilà tu essayes هكذا من il est sûr اللي يقولوا حنا 99% مسلمين شنو تهضر مع ربو هذا زايا par contre انا ce qui m'intéresse c'est les jeunes 18 19 17 والله هكا بعد بدا الناس في لا كونستركسيون انتيليكتوال بعد طيح في المنشور تاعك هكذا بدا يكونتاكتيك يقول لك خويا انت مربوب الفكره هذيك والله هايله وهنا انا تشوف دي جون هكا هذا ça me fait choquer هادشي يعجبني بزاف tu vois تشوف دي 18 19 20 21 22 tu vois يبداو يخمموا في لي زيدي هذوك تاع يقول لك صباح هادي والله كاينه منها بوتان وتدخلهم بلومور راك فاهم بلومور بالبطون وتحكي طاي tu vois تحكي هكا على اسمها ديكونتراكتي سبونتانيمون واش اسمع هادو سي فري هادو نحس ما نقولكش بلي راهم انفلونسي مي نحس بلي c'est pas l'influence Didier quand on parle d'influenceur اسمع كيف هذاك 47 45 هذاك شوف هذاك سوا يذبحك كون يحكم كيذبحك شوف كل اللي يقلي يصحينيك بطريحه والله يطيح لك وكل اللي قبيح يقيق في القاعو وانا قلنا قبيح يقف في القاعين هذا ما mais Didier quand je dis influenceur c'est pas dans le sens où une personne qui va t'écouter va suivre ce que tu dis mais tu vas susciter de la curiosité et de la réflexion c'est ça l'influenceur quand tu abordes des sujets peut-être comme ça qu'on n'a pas l'habitude d'aborder la société ou la télévision publique algérienne mais là on profite parce que
Les réseaux sociaux, c'est récent, c'est il y a 15 ans. La vidéo fait sur Facebook, c'est 3 4 ans. Et Facebook en Algérie, enfin, ça a explosé à partir de quand il y a eu la généralisation de la 3G. C'était 2011-2012. Donc tout ça, c'est nouveau. Mais quand on parle d'influenceurs, ça ne veut pas dire que les gens qui vont écouter une personne comme ça qui publie, qui prend la parole assez souvent, mais il va aborder des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, donc ça suscite peut-être de débats à la maison, ça peut susciter un débat entre amis et tout, donc ça crée cette interaction qui fait que les gens peuvent réfléchir sur des sujets auxquels ils n'ont pas pu, ou là tu peux inspirer des personnes sur des idées, ou là sur une réflexion, ou là sur Tu sais, une انا lecture. مكتشفت Ouais. بلي ما كانش دايرو بار انتيليكتوال في الجزائر. في الحراك. في الحراك انا فقت بلي ما كانش دايرو بار خلاص. Ah, tu reviens الشعب sur... توضب Oui, خلاص. ouais. نشبع عليها دير لايف هكا بوليتيك تما انا وين صرا غاشي بزاف تهضر على بوليتيك هكا شغل تحس بلي فريمون سوسيتي ابوليتيك سوسيتي ابسونت في الديبا بوبليك. الديبا بوبليك ديجا ما كانش tu vois ما كانش ديبا بوبليك لي ميديا ما يديروش في لو رول تاعهم. وي sur ce point par rapport c'est vrai on suscite la polémique. لازم يدير عرسه في المنشار حنا on la partage des publications, on lit ce qu'il. Parfois, il y a des postes sérieux, hein, politiques, je reviens dans son avis. Flan idée, flan idée, flan idée. Donc, Hatchi Kamel, il suscite en fait un peu d'interaction ou de débat. Ou Hatchi, c'est pour la démocratie, mais pour la société, on ne peut pas avancer sans débattre. Hein. Exactement. Les sociétés Kamel. Avançant le débat public. La notion c'est le débat public déjà ما كانش. عندنا problème c'est la légitimité. La légitimité c'est-à-dire que لازم تكون religieux باش يسمعوا لك tu vois. حنا déjà on a cassé هذا الشيء وليت ولا حد يدي بريك يطيح يهضر anti conformiste. Le contenu surtout il est anti conformiste à 100%. وتلقى par exemple واحد سلفي يقول لك بارك الله فيك تحير tu vois. تلقى واحد مدين ولا واحد ماشي مدين ولا ليسونس تلقى toute la catégorie de la société اللي شغل يقول لك والله au moins qu'on a cassé هذوك الاصنام هذو باسكو بكري كان هذو هما ceux qui dominent l'opinion publique هما رجال الدين والايمان تاع الحام تاع الحومه. نشوف عليها في الويسو كنت نقرا ايتوديون في الويسو في الجي في الويسو كان واحد الامام يسميوه الشيخ رشيد قبل الفيسبوك. هذا الشيخ رشيد هو نازم بايا شوف وينفلونسي فهمني كيف هو وايد راشد انت مشي من هنا وغاش يديروا له يا خو هاربين هكا خايفين شغل ولا تحس بلي عنده امباكت على صوت تحس بلي يلعب بالعقول تاع الناس بلي يتحكم في كل شيء في الويسو هذا ما باليش اسكو مازال المهم قد ضرب به في بالك 3 متر هو يخلع شويه جوستومون حنا مع فيسبوك ومع هاد لي لايف ولي ديبا هادو ولي بوبليكاسيون خرطي هذا شغل حينا هكذا كسرنا شويه باسكو حنا عندنا حنا في الوسط الجزائري واش عندنا كاتيجوري فرانكوفون انفلونسي اليني فوالا لا انفلونسي بلوكسيدون هذيك عندنا الكوتي لي زارابوفون لا بلوبار فين راهم تحت رحمه رجال الدين اللي هما يمثلوا الاغلبيه دونك سي سا لو بروبليم في لا جو بونس سي سا لو بروبليم على هذيك كاين ليموبيليزم في لا سوسيتي باسكو لو بوفوار جوستومون لا سوسيتي تو سكي relève débat public et la société aux islamistes. Donc les islamistes ou les conservateurs هما اللي حاكمين الاخر. وعندنا une classe une autre catégorie اللي هما les francophones généralement soit la classe moyenne ou la classe les oligarques carrément la classe نقولوش la bourgeoisie parce que ما عندناش une bourgeoisie. mais les quartiers populaires ou les couches populaires الاخر سي رجال الدين هما اللي حاكمين دونك يدخل لهم واحد هكذا كيما انا يضرب لونغاج تاعهم من هكذا منا جوز ونوليو شغل نديرو شويه ايكيليبر شويه او ما تحرك شويه ونسوكو ان تي بو لو تو القهوي. كاين واحد قال لي في تاريخ ستيفوكس نتاعنا قاعدين نحطوك في القهوه كمربع جوال كيكونوا يتفرجوا في الشيخ البناداني يعودوا يتفرجوا ديدين في القهوه صافي بليزير فاهم. Ben voilà, donc Nazim, toi, voilà, c'est complètement notre registre. Donc, t'es pas aussi exposé que Didine, mais peut-être à travers le Manchal qui est connu, qui est peut-être suivi,
toi, tu as, d'autres contraintes. Voilà, c'est des contraintes plus. Voilà, c'est pas les contraintes voilà, de débat par rapport à des sujets sensibles, mais c'est la contrainte par rapport à l'environnement politico-policier. Donc Voilà, ça, exact. c'est pas évident à gérer. Surtout, j'ouvre voilà, une parenthèse, après l'entrée en vigueur de la loi 2005, qui incrimine enfin, toute publication sur Facebook qui incite à la haine ou qui incite enfin, à la discrimination. Et donc là, ça, c'est une épée de Damoclès pour toute personne qui prend la parole sur les réseaux sociaux. Donc toi, comment tu vis ces contraintes beaucoup plus légales et policières que de... C'est pas cette loi qui me fait peur. La loi qui me fait peur, c'est la loi anti-fake news. Parce que même, j'incite personne à haïr personne. C'est la loi contre les fake news, mais j'ai peur qu'elle soit utilisée à d'autres fins. C'est la même loi, c'est la Ramadan اللي C'est فات. la même. C'est C'est la la même, même. la 2005, oui. Ouais, parfait. Oui. Sinon, on a fait sur le Munchar, j'ai pas le même angle d'attaque qui m'a dit d'Emberic. Alors, j'essaie, déjà, je traite, les sujets que je traite sont majoritairement sur le politique. Hein. هو Oui. طلع نجم في الاخر وانا اللي كنبان ماشي نجم. Si, il y a juste 30 secondes de retard entre le direct et اه le... داكور. Oui, oui. انا شغل بزاف بوليتيك في المنشار اي جيزي راح لي الهضره اي جيفيت d'aborder les sujets clivants كيما لا ريليجيون كيما هو عنده الاخر فرونتال شغل زعما زاتشي ما كاش شغل راك شايف انا ما جام با ما نحبش ندخل في هذه تاع زاتشي وباتشي وما على باليش انا جيسي جو مدي بلي فوالا ان بوفوار بوليتيك راهو يقعر فينا il faut le descendre هذه سي سا ما لوجيك وما تزدشي هذاك كي نفنوها مع هذوك نريقليوها مع Donc زدشي c'est plus un choix, mais si on était dans une démocratie, tu aurais peut-être traité tous les sujets sociétals. voilà كاع si ça Ok, se trouve je l'aurais fait mais ok. donc actuellement je me dis voilà qu'il y a une priorité رانا عايشين sous une dictature راهي ترمي في الناس في الحبس pour rien du tout pour des statuts Facebook et donc je me dis voilà agissant par ordre de priorité il faut traiter les sujets politiques ومن بعد بتسلسل كلش va suivre et Dédé عنده il a une autre approche شغل يضرب من كاع الجوايا هو شغل يكولي شغل يجي في طريقه يسرقوا هاك شايف ما Ouais. عندوش mais كل واحد chacun son approche je C'est dis des ça angles, c'est des angles de vue différents. نعم C'est des angles d'attaque ou là, des angles et voilà, voilà c'est les angles qui diffèrent il a son angle ou un langage très direct très cru très ما هكاش كاع il prend pas le temps ما شغل ما يحلبش هاك شايف Donc, sur mon ouais. char j'essaie d'être surtout que voilà شغل تهضر تحل فمك بزاف كتطيح تحرف donc t'es obligé de faire attention لازم Exactement. وزيد Donc, ثاني ماشي كيف باسكو علاه كي تولد في الجزائر وفي الخارج ماشي كيف. oui, voilà oui, il y a ça aussi il y a cette- ouais. il est en France donc il peut s'exprimer plus librement ما يخافش إيه. اسمع ما تخاف تاعنا لا خاطش انت تجي الجزائر بوغ زعما على جال الحريه تاعي على جال باش نشد الحريه باه نهضر بها قابل نساكريفي ما نهضرش الجزائر جوست باه نبقى نهضر tu vois. Non, mais je veux dire capable qui trop qui m'a pas mal, c'est quand il est rentré les gars. ولا انا ما بارش الشوا اخويا انا ما كان والو توحشت الشوا هذا ما كان جيبوا لي الشوا نكملوا لازم. Donc là, peut-être, vous m'emmenez à une question par rapport à l'actualité. Donc, Didine, tu as commencé un peu à aborder le sujet, mais tu l'as zappé. Sur tout ce qu'a vécu l'Algérie 2019, on s'est connu avec le waqt. Pour dire aux gens, on s'est connu le 24 février 2019. 2 jours après le 22 février. À Paris, Didine est venu pour le rassemblement, donc c'est là-bas qu'on s'est connus. Oui, vas-y, Nazim. Donc peut-être, toi, tu étais parmi les personnes les plus... Enfin, tu étais très impliqué la période Hadik.
pendant des mois, tu faisais beaucoup de live ce qu'on appelle le Hirak ou là, le mouvement populaire. Mais après, tu as pris tes distances, ou là, tu as pris du recul, ou là, tu as fait ta propre analyse ou un constat qui a fait que tu abordes un peu moins le sujet, t'as la mobilisation populaire. Pourquoi? C'est un choix, c'est une déception? باسكو انا شويه Ouais. نهضر بكل صراحه. Oui. الحراك امنا به كامل، حبينا ينجح. من بعد حبينا نديرو اون استراتيجي. وشاكي تما نحكيك على لي جون كي اون بونسي لا ستركتوراسيون. وانا Mhm. جيتي من الاول بعد حاب لا ستركتوراسيون تاع الحراك، باسكو ما نامنش انا بحراك، ما نامنش بموفمون بوبولار هكذا ارك كيقولوا انارشيك هكذا. ما تمنيك شو ما Mhm. العشوائيه هذه ما مستحيل دير ستركتوراسيون. ما عرف شو حبينا لا ستركتوراسيون سا نا با مارشي. حبينا اون استراتيجي سا نا با مارشي. حبينا انه الناس انه تكون هناك الراي والراي الاخر. وسورتو حبينا مام انا واحد من الناس تمنيت كاريمون انه يكون ان كونسنسوس ان ديبا وان كونسنسوس بارابور bien par rapport les points fondamentaux de l'édification d'un état de droit et un état civique, hein, Mhm. ou plutôt un état civil. On a constaté que c'est quasiment impossible. قال لك باللي il faut pas ما نهضروا على والو نخليو حتى من بعد. شو كاين حوايج بصح سي اون كريتيك الحراك كاين 7000 اونغل دو كريتيك. مي انايا ما نهضرش باسكو انا انسان من بلو ريال، مش بليديال. جو با ايدياليست ولا كذا. ايديال بور موا يكمو من بلو ريال الواقع. وراه الحراك ما كانش، ما نهضرش عليه تو سامبلومون. Donc, كاين نهضر donc c'est quoi pour toi le Hirak? Parce qu'il y a des gens, enfin maintenant, il y a une nouvelle عليه. بالك expression. اسمح لي بالك pourquoi j'en parle على Oui, قلت لك vas-y. من بلو ريال. Oui. باسكو تو سامبلومون كاين دي جون الحراك مات كما لا ريفوليسيون الجيريان. Mhm. عباك حنايا عندنا لو سيندروم تاع نعيشوا في لو باسي، نموتوا لو باسي. في الساتيام سيكل مازلنا بين الساتيام سيكل كاينه فئه في الساتيام سيكل وفئه في 1954. دركا زاد جا الحراك مازالوا خرجنا فئه جديده راهي في 22 فبراير. مازالوا بسيط شو نمشيو بالزيموسيون ونتناكوا على الباسي ونستعملوا توجو ونطيحوا ديما في الاناكرونيزم. نستعملوا ديما اون جوج ديما لو بريزون بلي باراديغم تاع لو باسي ديما هكا. ستا روماركي مانو الحراك ولا انسترومون شي اون كاتيجوري بيان بريسيز. سمي دينيكم ماتم رشاد عند رشاد عند لي اسلاميست اي سيرتان انارشيست دو غوش. هاد شغل ان انسترومون تاع ان انسترومون باش يخونوا به الناس. شو مازالوا عايشين وشغل الشرعيه الحراكيه هذيك. اكشتو يجي واحد يهضر يقول له انايا بصح بالحراك راك في ديروا يقلبوا الزبد. شغل ا مومون دوني لازم واحد يقول قفلوا قواعدكم وخلاص. هذيك الفرفاره ولا موبيليزاسيون وقتو سوف ننتصر قدامنا كالما زبي. خلاص en face une junte militaire عندها elle repose sur un équilibre géopolitique الاخر. ton adversaire est puissant اقفل كعك tout simplement وخمم حاجه خلاف. والله خمم على الاقل خمم بسحبه لنا باش تجي تعيط وتقول لي سوف ننتصر وكذا منا. ومن بعد دريال ما كان والو. ومن بعد كنت تشوف اي واحد يخمم في اون اوتر ابروش ديفيرونت على الحراك باسكو المشكل تاع الحراك نون سولمون ولا انسترومون تاع تخوين زاد ولا الحراك شغل ils ont réduit en fait l'opposition في الحراك. يكمو انايا قادر مانيش مع الحراك ونكون في لوبوزيسيون. سير زبي لازم نجوز بالحركه شغل ils ont sacralisé. وانايا مريض بلا ساكر اي حاجه. جام ديميستيفي جام كاسي لو ساكري هذاك. شي داك الشيء اللي ساكراليزي هكذاك نحب ليك وهكذا بعدا شو جام سا كيش تسبب لي بداو يساكراليزيو في الحراك يخمك هكا. انا شوي كوم سا. Donc la question que je voulais te poser par rapport à ce que donc toi les gens enfin parce on entend beaucoup l'expression hadith à el hirak fikra. Donc le hirak c'est une idée. Donc pour toi s'il n'y a pas la rue, s'il n'y a pas la mobilisation la rue en masse, donc pour toi c'est pas une mobilisation là, c'est pas un hirak ou là c'est pas un processus révolutionnaire. Donc pour toi donc c'est fini. Enfin, à partir du moment où il n'y a pas de la rue, on n'en parle plus. C'est même pas c'est
c'était même pas un processus révolutionnaire. Je suis un processus révolutionnaire. Moi, je reprends les expressions qui sont. Une structure, elle est déclenchée en amont, enfin, ou bien il y a une structure derrière qui l'enclenche. Je te dis que c'est un mouvement populaire. C'est une pression populaire. C'est un mouvement populaire. هذا ما كان. Faut pas زعما révolution ثورة ومثل شغل اللي يمدوا له une عفسه هكا qui lui correspond pas ومن نحصلوا مع ربهم tu vois. ويوليو يغنيونا بيلاتشا ويوديو كيوز بيو نحصلوا معاهم حنا tu vois. Non نقول له من الاول بعد non انا من الاول كنت نقول بلي سي بريسيون populaire qui servira à maximum تاعها à anéantir la couche تاع le pouvoir de formel, le pouvoir de façade ولا ni plus ni moins. Très bien. تمنيك بيه غاشي برا هكا ينحيو لا جنت ميليتير. Junte militaire, c'est le régime autocratique, une autocratie. C'est le régime parmi les régimes les plus puissants de l'histoire de l'humanité. C'est plus puissant qu'un empire. Pas que les militaires, les charges, ça تهضر معاهم بلا ستركتوراسيون بالتنظيم بلا استراتيجي بالذكاء. هذا الشيء ما كانش في الحركه. يا با سوسي. سي هذه هي واش راح نديرو. Si je te pose la même question, Nazim, parce que voilà, on voit que Didine a levé le pied par rapport à cette question de 2019. Donc voilà, pour ne pas l'appeler ni harak ni processus révolutionnaire, donc voilà, ce qui s'est passé en 2019. Toi, tu vis le bled, donc toi, ta vie professionnelle au quotidien, tes citoyens au quotidien. C'est quoi ton analyse? Est-ce que Didine a raison pour dire que c'est fini, faut tourner la page? Non, j'ai pas dit c'est fini, Anna, j'ai pas dit c'est fini. J'ai juste dit que Anna, je juge le réel. Réellement, donc Anna Kanch. Très bien. Donc je ne vais pas en parler, tu vois. Pourquoi en parler alors qu'il n'existe pas actuellement? الحراك خلاص, il y a plus de mobilisation dans la rue. On voit بلي نقص بزاف بلي قبل الكوفيد on a remarqué بلي نقص la mobilisation. Depuis le 12-12 ça a commencé à péricliter. بدات تنقص ومن بعد كي جا الكوفيد بغا حبس كلش. C'était une décision souveraine تاع الحراك. C'est الحراك اللي il a décidé d'arrêter. Mais normalement, l'esprit du Hirak doit continuer. ما لازمش نحبسو. أنا personnellement, je reste convaincu بلي on viendra pour نكعرو هاد الناس اللي راهم في السلطة le nombre, avec le nombre. لازم العباد. Il faut allier des gens. Donc le travail que fait زعما Didine Beric ou la malabalish, les gens sur les réseaux sociaux, c'est un travail capital parce qu'il faut rallier des gens, il faut les convaincre. Pour les convaincre. داش تقولوا انت بوصبع الزرق وضحك عليه وتمليك به tu passes ton temps à faire des blagues sur lui. هكذا ماهوش راح يتبع كاع. خاطر شحال il y a eu plusieurs occasions parce que Tebboune a fait plusieurs erreurs. وين نقرا في les commentaires les gens اللي نقولوا حنايا بوصبع الزرق يقول لك معليش يني كتبون امسحوا الله ما نخرج الحراك. شغل ولات on dirait il y a eu une fracture entre deux Algéries, l'Algérie qui vote et l'Algérie qui vote pas. Et donc il faut un travail du porte à porte carrément. ترى عند الناس ماشي ترى عند الناس mais dans ton entourage immédiat في القهوه مع اصحابك في le quartier. Tu essaies de convaincre les gens, tu essaies de les rallier à ta cause, tu leur expliques l'importance de ces choses-là parce qu'un père de famille, par exemple, الهم ديالو الواحد سي الشهريه ويدخل شكاير حليب للدار ويحبس الدم. ان بير دو فامي ما قودوش حريه الصحافه. وعلاش ما قودوش؟ باسكو هو il utilise pas cette liberté. هو يروح يخدم يدخل قفال للدار ويحبس الدم. Donc il faut expliquer هاد الناس. Mais Nazim, en 2019, quand on a vu des centaines de milliers d'Algériens sortir de la rue, il y a eu très peu de slogans sur le social, c'est-à-dire des revendications. C'est vrai. Alors que 95% des slogans, c'était politique. C'était السلطة للشعب المادة 87 دولة مدنية مش عسكرية et tout. Donc il y avait très peu de augmentation du SMIC ou la الخدمة ou la تحسين المعيشة et tout.
Oui, Chab, c'est pas un bloc monolithique. Chab, il est multiple. oui, bien sûr. Chab, il est multiple. Donc, il a une bonne partie pour. La شحال خرجوا en 2019 شحال ما خرجوش 40 millions d'Algériens. Oui, bien sûr. Mais, oui, خرجوا 5 millions شحال 6 7. لو كان خرجنا لو كان 2019 خرجوا 20 مليون كي يدخلوا شويه يقعدوا 10 مليون برا. مي باش يفو تخرج الناس برا ما تقدرش هكذا كمشا يبغى غير فيها كمشا on est exposé à la répression هذا وعلاش الدوله ولا ترفد لا بخي لا كونفيونس ولا يرفدوا دوكا ولا يرفدوه من القهاوي كاريمون قاعد في قهوه يجي يردك يديك الكوميساريا. انا بور موا الحراك مازال يا با لا موبيليزاسيون في لا رو بصح مازال كاين الناس اللي راهي في سو ترافاي دو كونسيونتيزاسيون تهضر مع الناس. دونك طونك سو ترافاي لا اي في انا بور موا الحراك مازال. دوكا اسك النصر كيما يقول اسك النصر راه قريب. النصر ماهوش قريب دوك واحد ما يتمنيكش برو ماهوش قريب. كاين ان بوفوار كاين ان بريزيدون كاين اون جانت ميليتير. ça sera très difficile de les déloger واحد ما يكذبش على روحه. دونك الخدمه دوكا سي المدى البعيد. خدم المدى البعيد تخدم دوكا. و comme je l'ai dit plusieurs fois sur mon profil Facebook et je l'assume capable واش رانا نديرو كاع اليوم ما راناش رايحين نشوفوا لي فروي تاع نوت طرافاي. كابابل ولادنا ولا ولاد ولادنا اللي هما اللي ils vont profiter من الديمقراطيه محريه التعبير وليطا دو دروا اكسيتيرا اكسيتيرا. مي انا معليش انا Tu te sacrifies. j'accepte de faire ce travail Ouais. باش لاخاطش انا شغل انا pour moi si je fais pas ce travail شغل زعما جيت للدنيا هكذا بور يعني شغل ما عنديش معنى. دونك au moins بالك dans 50 ans dans 60 ans dans 70 dans 70 ans بالك on va changer un peu les choses. Voilà. Donc voilà, donc pour toi le changement c'est un processus lent, c'est du temps lent. Donc il faut travailler et sans attendre un résultat demain. Donc peut-être résultat sera les circonstances qui ont rendu possible le 22 février 2019. C'était des circonstances exceptionnelles. Donc faut pas se mentir. C'était Bouteflika شارطة اللي جوز ديجا un quatrième mandat في هذيك الحالة وحب يزيد يجوز السانكيام. C'était vraiment exceptionnel. شغل لو كان جاو يخموا شوية برك لو كان ما داروش الفورسينغ هذاك لو كان كبار الناس ما خرجتش. لو كان داروا ويحيى ولا سلال ولا شيبان لو كان داروا نابورت كي لو كان الناس ما خرجتش. Donc c'était un concours de circonstances très particulier. Donc et pour qu'un autre 22 février soit possible pour les mêmes raisons c'est quasi impossible. Donc لازم الناس توعى c'est tout. لازم الناس توعى. Mais Nazim, si tu dis ça, parce que moi je suis un peu engagé politiquement, ça fait des années, ce discours on l'a entendu. Comme quoi les Algériens sont pas, ils s'intéressent pas à la chose politique. Peut-être c'est ce qui a fait que aussi le pouvoir à travers le régime de Bouteflika a pris confiance d'imposer un 5e mandat à travers un fantôme. Donc, mais finalement, on a vu le degré de conscience était assez profond. Mais ma politique ne s'intéresse pas à la politique, non. Okay. Il y a eu un concours de circonstances. بصح راحت لي اليد les circonstances étaient le 5e mandat qui a fait que les gens خرجوا en masse. Donc voilà. C'est l'état de santé de Bouteflika. Les Algériens se sont sentis humiliés d'être représentés par un président quasi mort. Qu'est-ce qui a fait que le Hirak n'a pas abouti? Donc, le jour où Bouteflika a déposé sa démission, est-ce qu'il y a des Algériens qui ont déclaré le dar? Bien sûr.
Il y en a beaucoup. Beaucoup. Ce qu'on appelle le hirak originel et le hirak Et voilà, inversé. Hirak original, Ouais. يعطيك الصحة. Comme les Hirak original ont été très nombreux, on a réussi à faire reculer Bouteflika. On va qui دخلت une partie du Hirak للدار, on a eu du mal. ما قدرناش نحو même pas بدوي. C'est vrai. Voilà pourquoi je te dis que le nombre est important. Mhm. نكونوا بزاف, on réussira à faire aboutir nos revendications. Comme كنا بزاف مع الأول, Bouteflika, il a fait machine arrière, حط sa démission. Dès qu'une partie des Algériens دخلت للدار, قعدنا ننبحوا برا, ننبحوا. ما قدرنا نحو بدوي, ما قدرنا نحو بن صالح. شوف, je sais pas si tu as remarqué, depuis avril, حتى les élections, حتى le 12-12, Mhm. ما جبنا والو. Aucun effet, Ouais, c'est vrai. Ouais. aucune avancée politique. Donc peut-être je vais faire le lien par rapport à ce que disait Didier, c'est que on n'a pas pu se structurer. Peut-être il n'y a pas eu une opposition assez construite, assez. اسمح لي Oui, ما تعاود تولي لا oui. موبيليزاسيون تاع نخرجوا في 40 مليون ما Uh-huh. كانش يعاود الطبيعه لا تقبل الفراغ n'importe quel mouvement populaire il faut يقعد ديما في حجر l'institut la structure اللي تكون organisée le troupeau ديما يguider une minorité le monde il est fait par la minorité la révolution française encadrée par ou bien cadré par la bourgeoisie. La bourgeoisie. Enclenché même par la bourgeoisie. Si, Il y a on toujours connaît une pas. minorité. Ouais. Donc soit la minorité a dit تكون من رحم الحراك بالauto-organisation بالintelligence وهذيك soit تكون من طرف النظام هذا ما كان. يقول même كون نوليو دوك كي خرجنا في c'était une occasion لقيت صالح pour régler ses comptes finalement ما كان ما كانش acquis politique وما كانش acquis même socio-politique. C'est-à-dire que شفنا باللي la société مازالت apolitique ومازالوا ما كانش une réconciliation avec l'exercice de la politique وسي الخطاب السائد في الحراك هو الخطاب الفرفاريستي لا غوش راديكال ولي اسلاميست هذه هو الواقع كنت تشوف الواقع هذا هو ميم نوليو 40 نعاودوا نخرجوا في 40 مليون نعاودوا نخرجوا في 40 مليون ماشي في 10 ملايين لا سي l'institution militaire qui va récupérer Didil, quand tu dis c'est les islamistes, c'est la gauche radicale ou la gauche anarchiste. le discours Ah, qui celui. تخوين كنت تشوف منابع التخوين روح شوف لي بروفيل تاع الناس اللي تخون تلقاهم سواء من رشاد ولي اسلاميست ولا من جماعه المهابل هذوك بيلا تشاو مهابل تيزبيان ديكستريم غوش مهابل. Tu penses pas qu'on donne des fois un peu plus d'importance à des structures, à des organisations qui n'ont pas autant. Mais c'est eux qui dominent, mais c'est eux qui dominent le débat public au sein du Hirak. C'est ça le débat au sein du Hirak, c'est ça le problème. Les islamistes qui ont l'irhab, est-ce que les musulmans qui aiment l'irhab, les musulmans mais qui aiment l'irhab, mais la minorité هي اللي دير l'irhab, ou est-ce que la majorité musulmane راهي contre la minorité قافلين قواعين les musulmans تذبحوا هنا فرنسي تذبحوه باسم الاسلام les musulmans ما واحد فيهم ما دار لوتوكريتيك. لا ميم شوز في الحراك رشاد وامير ديزاد يخونوا في الناس والسيد الغشيقه في القاع دونك سواء يجيكتيهم من الحراك تكون هكذا فوالا سي سا البروبليم. دونك انا جوج بارابور لا رياكسيون تاع لا ماجوريتي في الحراك فيرم لي يو. La majorité في Mais par الحراك exemple, Didier a vu des initiatives, par exemple. كيما les musulmans مع لي تيروريست يصرى الارهاب كذا من يسكتوا هما دول يقول لك امريكا هي اللي استعمرت بسبب فرنسا والسيئه بداو يتقحبوا tu vois. هما قادرين يدينونسيو كاريمون يدينونسيو على ما خرجوش باغ اكزومبل اون فرنسا ولا اون اوروب على ما تخرجش الجاليه المسلمه علاش ما تخرجش ضد الارهاب علاش على الحراكيين ils s'insurgent pas contre زيطوط على الحراكيين بزاف خونوا نسيم ابراهيمي وامير دي زادو زيطوط نورمال سا باس مخيوبه اللي هما يخدموا مع لا تركيا يزبي خيان يزبي. Mais est-ce que ils sont étrangers. est-ce que ونسيم ابراهيمي اللي في الحراك وهاشم ساسي اللي في وسط الحراك بان لهم باللي هناك طريقه اخرى للتغيير خونوهم. فهمت كيفاه
صار لها بيت باك ندير Redouane, j'ai un débat. نشي كاريكاتوري باش تكون كلار برك. كيما درك في الاخر روماركي باللي لي مسلمون او ليو داتاكي لي تيروريست شكون اللي ياتاكيو لي جون اللي جايين من لا سوسيتي تاعهم ويحوسوا يهضروا عن ديسكور راسيونيل. لو مسلمون يقدر يسب محمد اركون ويسب محمد شحرور بصح ما يسبش البغدادي. هنايا اون سبوز دي كيسيون علاه ما يسبش البغدادي، علاه ماهوش علاه ماشي لي فور اللي يديروا باه يسب سعيد جاب الخير ما يديروش باه يسب ولا باه يعطيكي الحويني اللي يقول لهم روحوا عطيو جاهدوا النساء تاعكم يعطيو المجاهدين. هذا هو فاهم الايديولوجي. لا ميم شوز في الحراك، لا ميم شوز في الحراك. علاه بوركوا ما تكونش كاينه اون موبيليزاسيون كونتر التخوين، ما تكونش كاينه اون موبيليزاسيون كونتر هاد لي جون لي راديكو هادو اللي Mais est-ce que Didine, aucun projet politique. Oui, il y a par exemple, il y a eu des gens qui ont travaillé, il y a des initiatives. La dernière, c'est l'initiative Tanida 22. Moi, je ne suis pas signataire, mais je suis de près ce qui se passe. Tu ne penses pas ce genre d'initiative ou de projet qui essaie de fédérer le maximum de personnes, peu importe le bord idéologique, mais de se focaliser sur un objectif précis, c'est pas, pour toi, c'est pas un acquis du Hirak et c'est pas une porte de sortie, c'est pas des solutions de sortie. La question. La question, c'est que tu dis, voilà, le Hirak s'est focalisé sur Twin, sur, y a pas de contenu, mais on a vu que il y a certaines initiatives. La dernière, c'est le Nida 22. Et Nida 22 propose. Nida 22, au lieu d'aborder le sujet sur la structuration, يقول نحن نجتمع فقط هدفنا ليس نتكلم باسم الحراك ليليت دوا اسومي. انا كون جيت انا كون بوشاشي مع الاول زبي كنرب. انا كون جيت كيما بوشاشي مع الاول وين شفت شي با كومبيان مليون دارجيريان derrière moi. J'assume. Lilith n'a pas assumé. خايفوا مع بالي. Enfin après après bon ils ont choisi d'être Lilith ولا bien d'être ben il faut qu'ils assument هذا الشيء. شغل زعما حنا خاطينا القياده حنا كذا منا يعني شي ستركتوراسيون. شوف les paradigmes déjà des حكايه les révolutions populaires في le 20e siècle. La révolution populaire, les révoltes populaires, c'est un concept, je pense que c'est un phénomène sociopolitique c'est le 20e siècle. Le 21e siècle, c'est difficile de renverser un système parce que les moyens de contrôle amzadou, ou surtout c'est difficile de renverser un système à travers les moyens et le 20e siècle. نشوفوا باللي زبي داروا البا هذوك دامنا الناس تستنى في الريزولتا، الناس تستنى في ان انغاجمون من عند لي زيليت، داروا كومونيكي داروا في الوطن. مازالوا يمشي كومونيكي ريونيون فاهم ورقه كومونيكي هكا بالفرنسي في التمنيك. هذا صاحبي انا اللي في القهوه ما يفهمش الفرنسي ما يفهم والو فرح كومون يلفا ادير لهذا الشيء. ما يديروش ان طرافاي دو تيران ما كانش سي لا باريس لا باريس في كل شيء في ميليتانتيزم سي à l'image c'est à la lumière de la société algérienne. Voilà l'immobilisme et la paresse. تشوف نداء انا جو ماتوندي اسكو تكون كليي بلوس انغاجمون لا كدا منا تمنيكو تشوف جاي يهضروا هكا ونحن وهذا النظام هذو تمنيك هذا خلاص النظام الزبير خلاص فهمت. ومن بعد والله كاين كيما عبد الله بن عبدوده هكا نقرا في الكومونتير تاعو ساكن في الامريكان ويتمنيك مع الاخر وشغل تشكل مشاعرك فاهم الحراك تشوف حراك هكذا فاهم حراك هكذا ما كانش وين هو الحراك إليو سوف ننتصر مي كومون لا شو التمنيك هذا شو سوا نديروا حاجه تاع ستركتوراسيون تاع مفيد سوا فكو خليو الناس تروح كل وحدتنا بالاخر. Peut-être je te poserai la même question, Nazim, et je vois que vous avez une lecture différente. Donc Didine, voilà, il faut que pour lui, il faut qu'il y ait des initiatives fortes ou des gens qui s'assument et qui portent le message politique concrètement. Toi, par rapport à qui vit sur place,
Tu en penses quoi de cette absence peut-être d'initiative? On a connu une seule, enfin l'année passée il y avait pas mal, mais les dernières semaines, les derniers mois, la seule qui a émergé médiatiquement, même si le pad il est toujours là, mais bon, on a vu que après la sortie du FFS, peut-être on s'achemine vers la mort du pad, mais la seule initiative c'était t'as le 22 février, enfin ce qu'ils appellent l'ancienne initiative 22 février qui a changé le nom vers l'IDEA 22 qui veut rassembler, fédérer le maximum de personnes autour d'un projet de transition. Donc toi, je ne sais pas pour parler de l'IDEA 22, c'est juste pas pour parler des initiatives politiques qui peuvent peut-être... euh, Toute initiative est à encourager. oui. Mais juste pour revenir à la structuration du Hirak. C'est vrai que le Hirak, février-mars, mais il était à son apogée, on pouvait faire beaucoup de choses, يعني à Mhm. l'époque. ما كنا قادرين نكعروا الدنيا شغل. Mais le Hirak, il ne s'est pas structuré. Ou qui m'a dit, je suis très d'accord avec lui. أنا je ne fais pas porter le chapeau للشعب. الشعب دار, il a fait son devoir en tant que citoyen. أنا en tant que citoyen خرجت للطريق. Chaque vendredi, quand je manifestais pacifiquement. Donc j'ai fait mon devoir. Mais je connais qui s'est dérobé. C'est l'élite. C'est les leaders. C'est les bouchachis. C'est les babous. C'est... هما اللي normalement كيفاش عندك une révolte هكذا عندك 10 millions d'Algériens qui sont dans la rue وانت ما تديش القياده وتقولوا ما نديروا هكذا فازي اون في اون غريف هاي نخرجوا بالتنين ماشي واحد وحده مسحوهم وكان ils se sont réunis وهما اللي دون لي مو دوردر للشعب. الشعب ما على بالو الشعب راه يخرج يفي سون دوفوار سيتوان يخرج يمانيفيستي ويولي يولي للدار. مي ليليت بوليتيك افاي انا نقولها يعني بكل برود اعصاب لا فاي ما كان عندها رونديفو avec l'histoire elle a pas assumé son rôle Mais tu ne كما penses قال. pas que le régime a fait en sorte qu'il n'y a pas que cette élite n'existe pas? On a vu que la période à Bouteflika, beaucoup d'opposants qui ont été rachetés, ils ont rejoint le pouvoir, d'autres qui étaient poussés peut-être à rester l'étranger et tout. وهاب هذيك سي لوبوزيسيون اوفيسيال هذيك ما نقدروش هذوك Ok. مشريين على بالنا باللي مشريين. Uh-huh. Mais il y avait des opposants naturels كيما بوشاشي il avait une aura دوك نحبوا ودي بوشاشي اسمع نزيم بوشاشي مع الاولى يا ربك عباك حنا عندنا كود دو لا بيرسوناليتي مع الاول هو لو سوبرمان انا نشفع عليها انا واحد من الناس جيتي جاتوندي ان تروك من عنده هو il y avait Tahou, il y avait Samir Belarbi, il avait un peu l'horreur. يا بومالا يا كانوا قادرين بيناتهم يفورم ان جروب وعلى باليش انا 6 7 8 بيرسون ويقولوا فازي حنايا اون فاليدي الحراك هذا. Mais tu te rappelles pas, Nazim, peut-être je vais ouvrir la parenthèse parce que moi j'ai vécu la période Hadik. Maintenant je l'ai vécu, on a tous vécu. Oui, non, je veux dire, à l'étranger, j'étais pas le bled, donc partout. C'est que les gens, quand ils ont commencé à présenter les listes Hadouk de 13 personnes, de 15 personnes et tout, les gens n'en voulaient pas. Alors, non, ils vont être rachetés, récupérés par le... Qui n'en voulait pas? Qui n'en voulait pas? Bah, la rue en général ou la de... C'était sur Facebook, c'était des commentaires sur Facebook. Ok. En plus, quand tu fais de la politique, ils ont une partie elle est derrière toi. براسك انت هذيك لا بارتي تقول ارواحوا انتوما نديروا هكذا. انت كي تكون في لوبوزيسيون بيان سور كو ماشي الشعب كاع راح يتبعك اون بارتي من الشعب راح تتبعك. بصح كي تكونوا 6 7 8 9 10 vous aurez au moins على باليش انا 70% دو حراك. انا زين كاينه حاجه خلاف انا بور موا البروبليم il est purement idéologique c'est des putschistes ce sont des putschistes هادو هو المشكل تاعهم والبوتشيزم هذا فريمون c'est une question à creuser وهذا هو en fait c'est ça qui habite l'esprit تاع هاد les militants تاعنا ولا هاد l'élite تاعنا politique لو ماركي داروا لهم المبادره تاع ال 15 بوين هذيك 15 mois
مبادره تاع 15 تاع نقطه ابراهيمي. تاع 15 اقتراح. Ils ont refusé parce que en fait ils misaient sur ce côté mesdames, c'est des putschistes. C'est هذاك l'inconscient marxiste هذاك. C'est parce que là كيسميوه طابو الاخر بومالا دعوها انها ماموره. شغل الرساله فاهم شغل عندما l'inconscient ديما انا pour moi شغل سي لو بوتشيزم هذا جاي من الايديولوجي تاع لي فار مسلمان والايديولوجي ماركسيست. هادو في زوجهم منهم جاي ليدي تاع البوتشيزم تاع الرونفيرسي فاهم. لا واش تبغي ريفولوسيون. باراديم تاع الثوره تاع لا ريفولوسيون بولشيفيك والرساله فاهم. احد هجوم مازالوا هكاك ما يديروش في الريال بوليتيك لا علاقه زيرو الريال بوليتيك زيرو. يؤمنوا بسقوط النظام ويدي سقوط النظام هذه انا من سقوط النظام لينين لا ريفولوسيون فرونساز وعاود ولات لا مونارشيه. Vas-y Nazim, n'hésite pas à lui répondre. Hein. Vas-y, vas-y Nazim. Lénine a assumé son rôle. Qui te connaît un leader naturel, mais ce n'est pas une plébiscité ou gagne. C'est un leader naturel, peut-être tu montres le chemin. Là, vas-y, on fait ça. Là, on fait par là. Là, il y a ce boss. Là, il y a le chemin. Mais ils n'ont pas fait ça. Et le Hirak, pendant toute la durée d'où il était fort, il était perdu. كما قال لك كان يقولوا انها مأموره وما تندخلوا في لا لوجيك تاع لا ساكراليزاسيون دو الحراك هذا على بالو واش راهو يدير الشعب على بالو واش راهو يدير اكسيتيرا دخلنا في حيط دو فوندردي لو بوفوار a pris la confiance شاف باللي en dehors du vendredi ما نديرو والو يا با يو دو غريف يا يو ريان دو تو دونك ولاو يخلونا خليه بالجمعه خليه حتى نهار الحق الفوت على بالهم بلي نخرجوا بالجمعه غد من بعد ندخلوا هما يزون اورغانيزي لو فوت وربحونا بلا ليغاليتي. هو دار الفوت ديالو صح بالك يا 10% دو فوت ولا على باليش انا طول بارتيسيباسيون 5 7 بو امبورط بصح هو جوز الفوت ديالو ومن بعد يقول لك فوالا انا جي ان بريزيدون il a été وانت خبط راسك في حيط. سي سوا ça soit l'insurrection. Donc voilà, donc le résumé, c'est de dire que l'élite, enfin les gens qu'on considérait peut-être des leaders, pour ne pas parler d'élite, n'ont pas assumé leur rôle l'instant T. La période, surtout mars-avril. Ils n'ont pas, bien sûr, Exactement. Mars-avril, tu pouvais, après mars-avril, tu peux plus. Il n'y avait plus assez de monde dans la rue et les arrestations ont commencé. Le pouvoir, il a bien. Chose, si tu remarques, avec février-mars, le pouvoir était paralysé. واحد ما كان يخرج في لا تيلي يهضر ولا في لي جو كاع تخباو كي الفيران ما على بالهمش باسكو اون ايتي امبريفيزيبل ما على بالهمش واش يصرا ما على بالهمش الناس هذوما اللي خرجوا دو كوا يسون كابابل ومن بعد بداو يشوفوا فوندردي ندخلوا الدار à partir d'avril عاودوا ils ont lancé leur machine médiatique عاد ولات واسمها هذيك ابتسام حملاوي تدخل في لو ان تي في تقول خلونا نديروا لاسياس عاودوا خرجوا لو ماشين بيان ويلي مسح في سي تو ريمارك في مارس واحد ما كان يهضر كانوا كاع خدينا ما ابتسام حملاوي هذيك زعما في مارس تروح في لو ان تي في تقول لهم خلونا نديروا لاسياس. C'est vrai que la contre-révolution a commencé la deuxième moitié d'avril quand ils ont sorti avec le slogan Ta'bad d'ici à novembre qui a été complètement. D'ici à novembre, ils ont investi Facebook, ils ont acheté des pages. C'est ça, le processus contre-révolutionnaire a commencé avec la période. Et voilà, qui a été après accentué quand il y a eu le discours, le drapeau à Bézir et tout, ça a créé une division. Après, ça a été parti, voilà. Les arrestations et tout. Enfin, le régime a pris confiance et donc on pouvait arrêter les gens sans se soucier de la mobilisation populaire. Donc voilà, ça c'est le principe même des contre-révolutions. Donc peut-être là, enfin on a fait. Comment tu vois, on va arriver peut-être à la fin, des questions. Je vous laisse peut-être, vous avez des questions que je n'ai pas posées. Voilà, c'était. Mais la question que je me pose, c'est comment tu vois, toi qui es le bled, comment tu vois les prochaines semaines, les prochains mois, prochaines semaines, et surtout avec l'état de santé
le président, la constitution euh, mal adoptée, avec un taux de participation très bas. Donc voilà, la situation politique est assez fragile. Comment tu peux, toi, voilà, tu imagines les prochaines semaines ou les prochains mois? انا جاب لي ربي ça sera un statu quo. Un statu Ça sera quo. un statu quo. Ça, la constitution était c'est un camouflet pour le pouvoir, pour Tebboune, pour الناس شغل ما يحشموش فهمت شايف هما ils ont eu tout le mal du monde باش يديروا président ما شكيتش ما il va pas démissionner خاطر على بالهم بلي لو كان يديميسيوني راح يزيدوا يوقعوا في مشكل واحد اخر etc. Donc pour moi Tebboune il va finir son mandat il va faire ses 5 ans. Donc ما على باليش انا سي الحراك va rebondir je veux dire si la mobilisation dans la rue تعدوك تعاود تزيد. Ça, je sais pas, il faut être devin pour le savoir. Mais je pense que خدمة دوكا المدى البعيد il faut لازم la propagande لازم تهضر مع الناس لازم تفهمهم لازم sinon ما فيهاش. Donc, très bien. Didine, peut-être c'est la même question, mais toi qui n'es pas sur place, tu dis, Je peux la reposer s'il te plaît? bah, la question c'est comment tu peux imaginer, pardon, comment tu imagines les prochaines semaines, les prochains jours, vu les nouvelles, au fait, par rapport à la nouvelle conjoncture, ou la nouvelle constitution qu'ils appellent, voilà, qui va nous faire entrer le Jazair el-Jadida, qui a été mal adoptée, et la maladie du président, qui ça fait 3 semaines qu'il est à l'étranger, donc l'état de santé de Tebboune, c'est pas sûr peut-être qu'il finisse son mandat et ou gérer les affaires correctement. Ouais, je pense que la constitution, c'est la prolongation تاع لي باراديم تاع لو سيستيم تاع الممارسات تاعو تاع لي براتيك تاعو c'est-à-dire que l'exécutif هو اللي يتحكم في السلطه القضائيه. وانا j'en profite pour répondre لعبد الله بن عدوده parce que داك الكل دار ان كومونتير واعر بلي انا ندير لا بروموسيون المسار الجديد وبلي كدا parce que j'ai défendu le choix تاع نسيم ابراهيمي et Hachem Sassi parce que هما bien l'idée de changement depuis l'intérieur. Mais quand on défend un choix, quand on essaye de comprendre le choix des gens et de surtout d'en débattre et de dire clairement que moi j'y crois pas mais je respecte ce que c'est 100% démocratique. Ou ça veut pas dire que justement انا عقلية تخوين عقلية يا معنا يا كونتر tu vois parce que عقلية ماتش عقلية فوت c'est ça نقول لك لي بوتشيست هذو مرض نفسيين donc dans sa tête sur le pouvoir c'est un bloc c'est le mal le harak c'est le camp du bien alors que c'est pas ça en fait la complexité le pouvoir c'est le pouvoir si tu commences à analyser qu'est-ce que c'est le pouvoir ou le c'est complexe du coup si tu analyses le harak et ses composantes sociales et c'est très complexe donc le manichéisme le bien et le mal ça n'a aucun sens. أنا contre la constitution comme علاش تقول لي راك تدير في المسار الجديد c'est malhonnête de ta part faut pas dire ça زبدي عليا parce que أنا contre المسار الجديد كانوا tous pour la constitution أنا je suis contre la constitution pourquoi cette malhonnêteté يا صاحبي ماشي مليح شي هذا نعاود نولي j'aurais aimé يكون عبد الله خير en face زبدي on lui lance l'invitation على بالك على هكا يكون ان كلاش صح. Bon, Abdallah, on t'invite sur le prochain live. Hein. Nazim, on est d'accord surtout. Nazim, on est d'accord presque sur tout. Bah, dommage. Sauf que quelques. Ouais. La méthode, pas que je kiffe, mais on est d'accord sur pratiquement sur tout. Il a décidé, Nazim. Hein. Nazim, il a décidé que vous êtes d'accord sur tout. Hein. Je sais pas, Dédé qui a décidé. On est d'accord. Non, j'ai pas décidé, mais chez les qui fait Nazim, c'est معقول, subhanallah, معقول, كيف معقول, tu vois. C'est pas il est d'accord, il est d'accord. Tu l'as écouté, Steve. Ah, c'est نكمل لك. Donc la constitution, donc c'est mal de me dire de m'accuser de faire la promotion le مسار الجديد alors que moi je suis contre la constitution, le مسار الجديد pour la constitution, هذه بلا preuve ou les publications تاعي من قبل. انا j'ai défendu juste l'idée, il faut pas réduire l'opposition
ou bien le changement في الحركة. كاين des gens عندهم une autre approche, il faut la respecter. هذا ما كان ما فيها والو. هذا c'est purement démocratique. La limite عاود تهضر à Voltaire. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis, je suis prêt à je sais pas quoi jusqu'à نيك مولا نسيتها خلاص ليسونسيال. دونك نعاودوا لي la constitution هي تمليك. La constitution هي tout simplement. Non, c'est pas le sujet, c'est pas la constitution. Hein. Le sujet c'est les projections. تاع الممارسات. تما اترافير لا كونستيتيوشن النظام راح يبقى هو النظام، ما يتبدلش. النظام الجزائري نعاودها من 1000 خطره يديروا بوست sur la rente et sur l'autocratie ou bien sur le التعسف او التعسف carrément, soit directement ou indirectement. C'est un régime autocratique وشكون اللي حاكم هذا الشيء؟ هي لا جنت ميليتير، هما عصبه من الجنرال خلاص. Mais la rente pétrolière, il arrive. وهذا الشيء باقي كله تمليك، وهذا الشيء il va durer، وهذا الشيء راح يبقى هكا. انا بور موا نموتوا ما نشوفوا الشونجمون. انا هذا رايي الشخصي، نموت ما نشوفوش. بيسيميست. خلاص اسمع، شوف لا تايلاند. شو لا تايلاند؟ اسمع لا جنت ميليتير في لا تايلاند بدلوا لو باراديغم اسمه السيستم ايكونوميك، ولا سان سيستم اون فادير ليبرال كذا منها. كريات اون بورجوازي، يا ربك اون بورجوازي، بوتان بورجوازي ما قدرتش. درك كاينه اون التيرنونس على البوفوار بين لا جنت ميليتير وبين هاد لا بورجوازي. بس بيجي حتى حنايا بسيستم اوليغارشيك راكب على لا رونت. نحيب شكون. Oui, mais la rente, il arrive à sa limite. بالك justement la rente من بعد غدوه derrière. est-ce qu'il y aura une bourgeoisie? est-ce que من بعد تمعينا نبدلوا لو موديل ايكونوميك؟ ودرك est-ce que déjà تقدر تدير un modèle économique libéral qui va te engendrer une bourgeoisie alors que درك ماناش في ال 19e siècle، ماناش في لا ريفولوشن اندستريال، ماناش رانا في ان اوتر مونديز، رانا داخلين ترانشومانيزم حالة نكت. كل شيء interdépendant. Moi, je pense que sur tous les plans, que ce soit le régime ou bien au niveau social, les mutations politiques et sociales, je pense que des siècles. Et moi, ce qu'on peut changer, c'est la mentalité de quelques jeunes, qui ont 16, 17. On n'arrête pas le progrès. Le monde entier il se dirige vers la démocratie. On est des rares pays sur le monde. Tous les pays, sauf le Venezuela, l'Algérie, le Nigeria, c'est pratiquement le même système. La rente ou les militaires, surtout le Venezuela. Parce que on est l'un des derniers pays mais ça peut pas durer éternellement parce que tu es dans un monde, il faut Venezuela, ils sont très isolés diplomatiquement, ils sont en difficulté. Ou la Cuba ou les régimes Oui, ça peut. Oui, يقدر يكون le changement, mais là je pense que ما كاينش حاجه ان نديس ولا عفسات تقول لك بلي راح يصرا في الموين تيرم ولا انا بور موا بالك في المدى البعيد. مي هكا جو بونس با لي دوني اللي كاينين ما كانش. شوف اوفر بوليتيك اوبوزيسيون ما كانش. اون ديناميك هكذا سوسيو بوليتيك هذا ما كانش. Une réconciliation avec l'exercice de la politique, une volonté de reconstruire la société civile, non seulement les dames, il réprime, mais il y a une volonté. ما تحسش بلي كاينه volonté. الفرد الناتج الانسان من يودي الانسان اللي نايض في مجتمع في اقتصاد الريع او نوض معوق دينيا. في شوف عندنا الدين ضروري اسمع، عندنا لو في ريليجيو، عندنا لامباكت على لا ريليجيون تاعنا اللي هي سي مي با اون ريليجيون، سي توتاليتاريزم ريليجيو. السيستم ايكونوميك هذا اللي يخلي الانديفيدو هكا تمني كارت الخبز. هاد زوج عفايس خرجونا معوقين ذهنيا، ما نقدروا نديروا والو. تبنيطو ما نعرفوش نبنيطو. Tu veux lui répondre, Nazim, vas-y. Tu veux lui répondre? انا حبيت بك ما نكملوش على هذه تاع البنيط ما نعرفش finir sur
sur un truc plus gai, Oui, ouais, moi je partage pas du tout peut-être l'avis d'Idine par rapport. Moi, le régime est finissant historiquement, idéologiquement pour plusieurs raisons. La première, c'est la légitimation du régime avant qui se légitimait par le. À la belle, parce qu'il n'aime pas trop, mais Habshiraj, comme ça, mais voilà, كيفاش c'est. كيفاش Mais voilà, je pense qu'on partage pas du tout la même pour moi, le régime il est fini. بس انا جي دوني مون افي. Oui, c'est un avis. On peut en discuter. Pour moi, le régime il est finissant, il est voilà, historiquement, idéologiquement et matériellement. Mais donc il faut travailler à l'après-régime. Donc parce que tu parlais de la rente pétrolière, l'Algérie. À partir de 2021, on va recourir à l'endettement extérieur. Ça, c'est une évidence. Il y a pas de, on n'a pas le choix. Est-ce que la fin تاع la rente engendre justement Là, c'est l'un des piliers. est-ce qu'il y a une transition démocratique. انا quand je parle du régime Oui, نحكي على الممارسات تاعو ونحكي على التعسف سيتادير كو غدوه بيناتنا غدوه نهضروا على لوبوزيسيون تاعنا قادره تجيك قادره même كون تحكم لوبوزيسيون البوفوار elle va engendrer le même système si ce n'est حاجه pire. oui, mais après, l'opposition elle est portée par la société, donc c'est la. C'est ça en fait دير ليسبوار مليح ليسبوار وتمنيك وهذا الشجاعه فرنسا سير لو رومانتيزم هذا وتمنيك هذا مليح خلعه كايله وي هذا مليح حلاوات حلوه جو كومبرون. Mais il faut travailler l'idée, il faut pas être. Faut pas être dans le nihilisme aussi. اسمع Oui. au moins تكون عندك شويه الاخر. شفنا في لا تونيزي راح بن عليك دامنا جات حاجه plus grave que Voilà, tu penses qu'ils n'ont pas réussi leur. Après, il y a des difficultés économiques et tout, mais ils ont réussi leur transition. La démocratie. لا تونيزي اللي راهي اكثر. Mais انا ما نكذبش عليك انا كان عندي اسبوار في الحراك سيرتو بعد اسبوع تونسي انا اسبوار في الحراك في الديبي عندي اسبوار جيتي افون في الحراك كان عندي اسبوار بعد كي شفت بعد كي درست سورتو لوبوزيسيون كيف تخمم لوبوزيسيون لقيت بلي دي بوتشيست سوف ننتصر بالبزداق هاي راه يعطيو هذا تمنيك. vas-y Nazim, tu voulais dire quoi? كون درتها كون ماشي غير ما درتش بالفيسبوك ما عنديش. Vas-y Nazim, tu voulais dire quoi? L'opposition a fait un pari où le pari s'est révélé perdant. Ils pouvaient faire un autre choix, l'aider ou le khairak, mais au moins ils ont fait le pari de la facilité. Je m'expose pas. خلي الشعب هو اللي يتناك هو اللي يدبر راسو. Une fois يطيح الريجيم حنا Mais نصدموا. attends, tu penses pas Nazim, c'est un procès un peu sévère par rapport à l'opposition parce que moi je me rappelle le 2019, il y a eu la conférence t'as le la conférence le pas maritime où il y a eu tous les opposants et c'est là-bas enfin c'est 3 jours ou 4 jours après où il y a eu le discours de Gaïd Salah où il appelait Ben Salah pour appeler enfin pour faire fixer la date des élections. Donc voilà, c'est que peut-être si on avait réussi la conférence à la SAFEX, peut-être c'était une alternative à l'opposition où on a eu نهار بالحوار لجنة الحوار هذيك مع بن صالح. لا ماشي pas Ben Salah, c'était l'opposition, c'était la conférence de la société civile مع le PAD où il y avait Bonfils, il y avait pas mal de personnes qui ont assisté. Je ne me rappelle pas. T'as le 23 août ou là, le 24 août, je ne me rappelle pas la date, mais c'est les 2 derniers jours du mois d'août. Et 3 jours après, Gaïd Salah a appelé à ce que le Ben Salah fasse fixe les dates des élections. Donc il y a eu, je pense, il y a eu un petit, c'est pas un petit, mais voilà, une déstabilisation à l'intérieur du régime qui a fait que on a précipité les élections présidentielles. Même Ben Salah, il a fait son discours le dernier jour, le 14 septembre. Donc dire que l'opposition n'a pas fait son travail, peut-être c'est un peu sévère. Août. ما داروهاش في février les 3 dernières semaines de février. Oui, mais mai, juin, juillet, حتى août. Mais il faut partir du constat, c'est que l'opposition elle était complètement absente. Donc il fallait tout construire de zéro. Il y avait un problème de méfiance entre les gens ne se connaissent pas, il y avait de la pression à la rue.
Donc il faut nouer des contacts. Donc tout ça, ça prend du temps. Donc ça a pris beaucoup de temps pour que les gens se réunissent. Et c'était pas facile, mais il y a eu des initiatives, mais font que ça n'a pas pris à temps. Peut-être si l'opposition était organisée un peu plus avant février, voilà, peut-être les choses auraient été un peu plus rapides et accélérées. On aurait peut-être fait les choses un peu plus rapidement. Mais tu ne penses pas que il faut construire sur ça, demain sur un autre du 28 février, il faut que l'opposition soit prête. Et c'est clair, donc il faut apprendre nos Voilà, erreurs. exactement. Donc, on a raté notre rendez-vous. الخطرة الجاية إن شاء الله على باليش أنا dans 10 ans, dans 20 ans, on ne fera plus les mêmes erreurs. هذه Tu ne penses pas que le 22 février, les proches, un deuxième 22 février, par rapport à la situation socio-économique un autre 22 février. Oui, Je sais pas, والله ما على بالي. un 22 أنا février social, hein? نقول نعطيك ma conviction personnelle. Oui, Non, non, ok. non. Après, tout peut arriver. Qui m'approche là, donc Parce que si là, on on a a la crise économique, on a la crise sociale, on a la crise sanitaire, qui fait qu'il y a une grande pression sur la population. Donc, même si la crise sanitaire, elle dure depuis combien de temps? Depuis une année. non, je veux dire les conséquences de la crise sanitaire et de la Il y a crise eu économique. combien de vendredis? Me dit peut-être la crise Non, non, sanitaire. c'est pas ça, c'est que les gens ont fait le choix de ne pas sortir, mais les conséquences qui vont venir après. Parce que les comptes économiques, ils sont tous au négatif, ça fait, on n'a pas connu ça depuis des années. Là, j'ai consulté les dernières statistiques, on est en négatif moins 4, moins 5, moins 6 dans tout, sur tous les paramètres. Rajouter ça à la question des moyens financiers de l'État où il n'y a plus d'argent, parce que 2021 ce sera vraiment une année exceptionnelle, enfin, parce que les réserves de devises peut-être elles vont fondre. Donc voilà, l'Algérie sera vraiment dans une situation macroéconomique pas du tout facile. Donc après, on a vu, moi je vois comme ça, il y a beaucoup de gens qui perdent leur emploi. Tout ça, peut-être, c'est des facteurs qui vont faire que ça va bouger d'un moment à un autre. Enfin, pour moi, c'est des projections pessimistes, mais voilà. Le problème, Wahab, c'est que Oui, là, tu le sais très bien, tu es économiste, mais qu'est-ce que la faillite, c'est à l'État? L'État, j'ai jamais entendu parler d'un État qui trouve la caisse, la faillite. Les hommes, les emprunts, comme les années 90, la famille, banque, je sais pas quoi, يعاودوا يمدونا شويه صوارد يعاودوا يسيروا بهم mais الامور quand تمشي. tu fais des emprunts, les En gens attendant, qui te... en attendant, en Oui. attendant, en attendant, بالك un projet تاع transition énergétique ولا بالك يعاودوا يطلعوا les marchés فيعاودوا يطلعوا. En attendant l'exploitation du gaz de schiste. Et ça, Voilà, l'exploitation qui m'a gagné. pour 40 ans. En fait, Exactement, l'exploitation du gaz de schiste. C'est des techniques, tu vois. en fait, c'est vrai que l'Algérie, peut-être, il a la troisième plus grande réserve mondiale de gaz de schiste. C'est juste des statistiques, hein. On ne sait pas parce qu'il n'y a pas eu de recherche approfondie par rapport à ça. Mais les gens oublient que pour exploiter ça, il faut beaucoup d'argent. Et actuellement, Sonatrach n'a pas les moyens pour faire de la recherche, pour faire de l'exploitation. Donc, il a besoin de beaucoup d'investissements. La nouvelle loi à les hydrocarbures au mois de novembre en vigueur n'a pas attiré les investisseurs étrangers, donc il n'y a pas d'étrangers qui viennent pour investir dans le bled. Donc tout ça, c'est de l'argent qu'il faut. Quand tu dis les étrangers vont nous donner de l'argent, les bailleurs de fonds, ils vont pas financer la paix sociale, hein. Les bailleurs de fonds, ils vont financer des projets structurants où là, donc, mais ils vont jamais accepter que l'argent va pas pour acheter la paix sociale. Donc ça, c'est des paramètres à prendre en considération parce que le régime a eu pendant 20 ans des largesses où il a pu acheter l'opposition, acheter la paix sociale. Il a créé même une pseudo-classe enfin, d'entrepreneurs finalement. Il s'est avéré que ce n'est pas du tout de vraies entreprises. Voilà, il y a juste un fléchissement du régime et tous ces grands groupes finalement
vont disparaître. Voilà, tous les groupes. شوف Oui, juste pour finir انا oui. حابين نقول برك ندير لي مو انا مانيش ديفيتيست ولا بيسيميست ولا انا جو ne crois plus au macro changement le macro changement Hein? مازال نامن بالميكرو شونجمون لو ميكرو شونجمون انا جانسيت لي جون يديروا ليكزارسيس يدخلوا لا بوليتيك بو امبورت ليسونسيال باغ اكزومبل يا خويا ما موسوس من النظام وكذا من تو سكي سونترال روح اش يديو نيفو لوكال ديو لي ميري ادخلوا في الليجيسلاتيف في لي زيليكسيون لوكال دي ميري على يديها واحد من الافلام ولا من الاران دي ولا على ما تديهاش انت حركي هذا سي لونتريزم من بعد هذا. من بعد حاول تغير شي تقدر عليه يا خويا ما تكونش كورومبو معليش عيط لك هذاك الكورونا تاع الديراز قال لك عطيني طرف ارض وكذا منا مدلو بصح من بعد مد السكنه لواحد زوالي تشوا نامن بالشونجمون السياسه هي الفن الممكن بالشي اللي تقدر عليه الشيء اللي تقدر عليه الشيء اللي عندك تقدر عليه هو هذاك اللي تقدر ديرو il faut reconstruire كيف يسميوه la société civile et surtout l'échiquier politique même ما نقولش en étant sous l'égide تاع le pouvoir mais même en étant parce que القطيعه هذيك زعما تاع 100% وكذا وحنايا منا ما تجيبش ريزولتا والنظام ما يحتاجكمش كي تعود راح تلعب مع البارسا طير كورنير زبي طير 6 متر راح تلعب مع البارسا النظام قوي عليك بزاف قويين زبي عندهم كلشي عبا كنت نشوف درك ما حبيتش برك نطلع النيفو تاع الديسكوسيون او الجماعه قال لك سي كوش النيفو حنا نضرب برك قصارين نطيحوا كذا كنا نحبوا نطلعوا النيفو تاع الديسكوسيون نحكيو على في ال 21 لي ديفي تاع لي ريفولت بوبولار في ال 21 سيكل وهنا نحكيو على لي مويان دو كونترول يا ربك بالفيسبوك طربقوا الحراك واش بيك تقدرش تحارب ما تقدرش تناضل النظام اللي هو فرع عليك بزاف لازمك سوا تكون ستركتوري وعندك اون استراتيجي ودير نقاط الضعف تاعو وتحاول الاخر سوا تفك عليك سوا تحاول تدخل سكون ابل تعرف قدرك وتدخل تنيغوسي انا جنسيت لي جون ما كانش سوليوشن واحده اخرى جو دوا باسي بار ان كادر انستيتيوشنال ما كانش سوليوشن واحده اخرى ماشي زعما تروح تفوتي افلام ولا تولي شيات ولا تولي كذا مي او موان امبوزي روحكم بوليتيكمون لاش تا ما يمدلكش لاش تا ما يمدلكش الاعتماد ولاش تا كونتراكت ولاش تا مع الاخر مي او موان تكون كاينه اون فولونتي باسكو وديروا لو ميكرو شونجمون واللي مدير يريق الامور واللي تولي ديبوتي دافع على المحقورين ديجا كنا نوليو نهضروا على التمنيك هذا تاع القطيعه وكذا نشوفوا باللي تو لي زوبوزون زعما تاعنا امبليماتيك ما كانوش مع القطيعه اي تحمد الزبي كي دار بالحزب تاع الاثاثات هل النظام كان شرعي النظام ما كانش شرعي طابو كيحب يدير الحزب النظام شرعي وكان ديبوتي مع الاثاثات النظام شرعي ما كانش شرعي وتفليقه شرعي النظام الجزائري كنا نهضروا الشرعيه بالمعنى الحقيقي بالمعنى زعما ليتيك وشرعي في نمي ما هو شرعي غير لي كو ديتا وقت منها سعيد عنده بارتي بوليتيك الاخر دار سيدي راهم في دي ديبوتي علاه لماذا شيطنة العمل السياسي علاه تشيطنوا في الناس اللي مساكن حابين هكا الاخر علاه زعما كيفاش كي كنتو نتوما ديروا في السياسه النظام كان شرعي ومن درك ولا غير شرعي حبسوا ما تشيطنوا خليو الناس مساكن يروحوا بدون عقده سيرتو كاين دي جون يحبوا يديروا لا بوليتيك انا جو مونفو مي كاين دي جون يحبوا يديروا لا بوليتيك خليهم يديروا لا بوليتيك والسياسه هي فن الممكن بلي رابور دو فورس اضرب على حساب لي رابور دو فورس هذه السياسه الا كانت تحوس على القطيعه والتمنيك هذا نسميوه موقف تاع مناضل لكن السياسي سي اوتر شوز وحنايا المشكل تاعنا في الجزائر مازلنا ما فهم نابليكيو في لا مورال واليتيك تاع النضال على رجال السياسه شغل عقلي شغل الناس ملاح داك الراجل المبدا وداك مش هذه السياسه خلاص السياسه سي اوتر شوز هي فن الممكن ليسونسيال انك من بعد تكون الهدف تاعك انك دير لو سيرفيس بوبليك انك تو سير طون بوبل سي سا ان فات l'ultime mais les moyens sont pas les couilles on sont pas les couilles très bien هذا الناس نحكي لكم الناس اللي حابه دير لا بوليتيك اللي حابه دير لا بوليتيك حنايا شيطنه العمل السياسي قطيعه 100% يقول لك باغ اكزومبل لو بوفوار دوا سيدي في العفسه ديال الوا ليبرتيسيد وكذا منا باه نقدر ندير انا لا بوليتيك وزبيو لي كان بوفوار الى سيدي ودانو وعلاه نديروا المعارضه علاه نديروا اصلا هذه المعارضه سكون ابل
l'opposition radicale, parce que maintenant, je me considère comme un opposant radical. Parce que pour moi, le changement d'Algérie, c'est le changement des paradigmes, carrément. Mais c'est pas ce que tu es en train de défendre, parce que là, tu es en train de défendre l'entrisme. Hein. T'es pas du tout dans la radicalité ou dans la rupture. Parce qu'en t'écoutant, tu es dans l'entrisme. Non, comment je conçois le changement. Le changement, pour moi, c'est radical. C'est la généalogie. بيقول المصدر اللي هو الباراديغم عندنا حنايا عندنا حنايا الجيش تكون قبل الدوله وبالتالي الدوله راهي تحت سيطره ما نقولوش الجيش مي تحت سيطره الجنرالات درك هذا هو المشكل. اوكي الحل لازم لازم نروحوا لعباد رمضان لا بريموتي دو سيفيل على الميلاد دو بوليتيك على الميليتار هذا الدوله هذه مي هذيك فنوصلوا لها تو سي سا البروبليم كيفاش نوصلوا لها. Comment tu peux répondre, Nazim? Nous sommes là au moins macro changement ما كانش بالميكرو شونجمون. الميكرو شونجمون سي حاجه تري كيسميو بطيئه جدا. سي ان بروسيسوس تري qui prendra بالك des siècles mais on s'en bat les couilles. l'essentiel تكون كاينه une volonté une dynamique شويه ديناميك باسكو القطيعه والشيطانه هذه ما عندها حتى معنى. وهذه الممارسه السياسيه المقارنه بتنازل السلطه على كذا وكذا 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 ملي كان تنازل السلطه على كذا 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 خلاص تسمى حنا الهدف اصلا باش تنازل السلطه وعلاه التمليك هذا كامل باه تنازل وهي ماشي راح تنازل باسكو كنت تنازل السلطه معناتها تولي ماهيش السلطه ما وليش ماشي ريجيم اوتوكراتيك تولي une démocratie. Est-ce qu'il y a une volonté de pouvoir sur une démocratie? Il n'y a pas plus con que هذا الطرح. Il n'y a pas plus con que هذا الطرح. شيات يقول لي انا يا خويا plus logique et plus rationnel par rapport à sa vision, à sa conception des choses que هذا المهبل. لازم القطيعه ولازم حتى pouvoir il cède uniquement quand il y a des rapports par rapport لحاجه لوجيك وحده اسمها لي رابور دو فورس. دونك لو شونجمون هذا اللي يجيب زعما من الاكستيريور ولا هذا لو ماكرو شونجمون رونفيرسي لو سيستيم رونفيرسي يديروا هكذا يتمنيكو هذا وما يجيش ما يصلحش باسكو لازم تكون رابور دو فورس عبد يقول اون فاس ميم بالباراديغم تاع ال 20e سيكل سي موبيليزاسيون ستركتوراسيون تنظيم زائد بويسونس étrangère. كيف كان لو موند بولاريزي بين اليو ال اس اس et les États-Unis. toutes les révolutions اللي صراو بكل toutes les nations اللي صراو تلقى اذا كان ريجيم كومونيست وكون الاخر est soutenu par les capitalistes ولا كان لو ريجيم et les capitalistes est soutenu par les communistes. باق صلحت ce qu'on appelle la révolte. donc c'est autre chose. donc il faut même que nos philosophes sociologues يحكيوا لنا justement على les paradigmes de changement في ال 21e siècle. باسكو رانا في الجماعه مازالوا يديروا مساكن صحابي تاع باري يديروا لي زاغورا يدير لك اغورا يعطي حابين نحيد الجيش يدير اغورا. Nous sommes nous la République يديروا تمليكوا بينا دير اغورا في ال 21e siècle حاب تنحي تمشي قريحه تعطي على راك ما هذا لازم بيتي وانا غنشوف كل نخرج راني كراشي كلشي. On laisse Nazim répondre comme ça pour finir. Oui. قبل ما نروح برك نقول نازم نشتيك بزاف خويا. نازم. Je suis contre l'entrisme ou Dédé. L'agora c'est pas si mal que ça. L'agora. Oui. تهضر مع الناس tu peux les convaincre. أنا je suis contre l'entrisme. شايف أنا هذا الريجيم هذا كي تتعامل معاه non seulement tu vas compromettre, tu vas laisser ta crédibilité au régime. نازم مهري كان مع الافلان. اصبر دقيقه كان مع الافلان دقيقه ديدي نكملوا من بعد افلان الحزب الواحد. l'entrisme il peut marcher كي يكونوا بزاف الناس اللي يفون فيغ سا كي يكونوا زعما على باليش عندنا 3 ملايين جزائري اللي الاخر يروحوا ينوايوت لو ريجيم دو لانتيريور. بصح كي يكونوا هكذا برك كالكو كاس بوراديك واحد tu pourras rien faire دي ما كانش معاك انا زي ما راني قلت خير ما كانش. اسمح لي برك بور بريسيزي برك ما قلتش باللي لو ميكرو شونجمون كوندوي او ماكرو شونجمون ني كومون غادي نعاود نهضر او توا نو هذا واش كاين. انا واش وين راني موافق معاك لو ميكرو شونجمون بصح بارفوا ي دو ريزيستانس سيتويان شايف زعما انا كل واحد
Et قصر مع avec son entourage, il essaie de le convaincre, il يقول بلي voilà, c'est important, حرية الصحافة, حرية التعبير, la démocratie, l'état de droit, et c'est en réussissant à convaincre des gens qu'on sera fort demain et que qu'un autre 22 février sera possible ونعاودوا نخرجوا بالملايين للطريق. Mais هذه تاع تدخل في لي بارتي والاخر قلت لك لازم il faut qu'on soit très très nombreux et شغل لي زالجيريان دوك ولاو يعيفوا هاد لي انا خويا ما نكذبش عليك، انا نتمنى جروب من الحراك يتلموا على كانش تكونوا في بلديه وما يكونوا يحسوا بروحهم بلي ماجوريتير كما نقولها في البورج في ستايفريكس كيلكو كومون وين كاين الحراكيين بزاف يتلموا ويديو لا ميريز. Mais bon, peut-être demain, on aura un débat demain entre Hachem Sassi qui est le Massar Jadid complètement fluidité à l'entrisme avec une militante Fateh Razi qui partage pas du tout cette idée. Donc peut-être on va approfondir cette question d'entrisme. Je recommande d'en partager un débat. Voilà, donc peut-être voir. C'est pas, là, on a déjà fait 2 heures, ça passe très vite. Ouais, c'est. احنا حطينا حسابنا على 1 heure مي جاست بيان صافي بليزير نقول لكم ميرسي بزاف الجماعه اللي قد نطيحوا كذا منا سامحونا ما على باليش ديما قد نطيحوا بنقول سامحونا نزيم خويا صافي بليزير d'échanger avec toi. plaisir. Voilà, t'es un pote, t'es un ami خويا. وهاب aussi merci بزاف صاحبي, merci de l'invitation. Merci d'avoir suivi le live. Ça l'a fait rapide. Ok, je vous laisse le dernier mot. Donc voilà, Nazim, tu as des choses à rajouter? Tu as une idée peut-être? حبيت نقول لكم بلي شو الكتابات هذو ما كاع Regarde les dictionnaires. ما قريت حتى واحد فيهم. C'est des dictionnaires, راني نشوف غير des dictionnaires. C'est à la mode d'être à la bibliothèque en arrière-plan, donc voilà, ça fait. Le khلايا. Donc ok, on arrive à la fin de cet échange. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Donc voilà, c'était assez riche comme échange. Donc il y en aura d'autres, puisqu'Inazi maintenant tu as décidé de te mettre à la vidéo. Donc on va t'inviter à l'image, je vais dire à l'image en général. Donc on aura le plaisir de te réinviter la prochaine fois, Didine. Donc t'es pas la première fois que tu passes Mahana, donc merci à l'invitation, voilà. Merci à la cloche. Je vais rediffuser le week-end le débat le dimanche. Donc pour les gens qui l'ont pas revu, c'est intéressant de le revoir. C'est là que je vais faire la rediffusion. Donc voilà, je vous remercie, voilà, et je dis aux gens qui nous ont suivis, merci d'être là. Donc je vous donne rendez-vous demain pour un autre débat, c'est un débat contradictoire avec Hachem Sassi, qui est membre de l'initiative, je me rappelle, l'initiative, il s'appelle comment l'initiative Hachem Sassi? Massar Jadid, voilà, Massar Jadid et Fateh Razi qui est militante au Canada. Voilà, et je vous dis bonne soirée et à très bientôt. Merci,